الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے আল্লাহর احمدیہ میں কৃপায় আহমদিয়া মুসলিম জামাতে خلافت کا نظام قائم ہوئے খেলাফত ব্যবস্থা 117 سال প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 117 বছর 1908 میں অতিবাহিত হয়েছে। 1908 সনে نظام قائم ہوا এই ব্যবস্থা اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں সূচিত হয় اور حضرت খোদার প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী مطابق সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। یہ اللہ تعالیٰ کا অতএব بہت بڑا احسان ہے এটি খোদার অনেক বড় جماعت احمدیہ پر অনুগ্রহ এবং কৃপা আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ایسے উপর نظام کا حصہ ہیں যে আমরা এমন একটি ব্যবস্থাপনার অংশ اللہ تعالیٰ نے فرمائی যার کہ আল্লাহ তাআলা مسیح و ভবিষ্যৎবাণী مہدی کی করেছেন, آمد کے بعد অর্থাৎ মসিহ ও ایک ایسا মাহদির دور شروع ہوگا আগমনের পর এমন এক যুগের সূচনা হবে نشأت ثانیہ کا যা دور ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসনের যুগ সত্যিকার অর্থে। خلافت کا دور بھی شروع ہوگا আর একই ধারাবাহিকতায় খেলাফতের ও সূচনা হওয়ার কথা, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم যার সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম پیش گوئی فرمائی অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। وسلم کی پیش گوئی হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী যে হাদিসে یہ ہے آپ نے فرمایا উল্লেখিত আছে তা کہ হলো, نبوت قائم رہے گی তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে নবুয়ত ততদিন پھر وہ اس کو اٹھا থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন, এরপর اور তিনি তা خلافت علی منہاج نبوت তুলে قائم নেবেন আর এরপর নবুয়তের আল্লাহ তাআলা জব পদ্ধতিতে চাহেগা, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর আল্লাহ যখন চাইবেন এই নিয়ামতকে প্রত্যাহার করে নেবেন। پھر اس کی تقدیر کے مطابق এরপর তার নিয়তির অধীনে কষ্টদায়ক রাজা বাদশাদের যুগের সূচনা হবে। এই যুগের অবসানে এর চেয়েও ভয়াবহ স্বৈরাচারী রাজত্বের সূচনা হবে। যতদিন আল্লাহ চাইবেন তা থাকবে এবং এরপর আল্লাহ তাও پھر خلافت তুলে নেবেন। এরপর নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর এটি বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে যান। گوئی تھی এ ছিল حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী, যে অনুসারে اللہ کے فضل سے আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে اسلام کی بعثت کے بعد আল্লাহর কৃপায় ایک نیا دور মুসলিমদের আবির্ভাবের পর اسلام کی نشأت ثانیہ ইসলামের পুনর্জাগরণের পুনর্বহালের পুনর্বাসনের کا دور بھی একটা নতুন যুগের সূচনা হয় এবং তার ইন্তেকালের পর খেলাফতের کی ہیں آیات সূচনা হয়েছে। আমি যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছি اس کا یہ ہے তাতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, اور انہوں نے
अल्लाह ताला की पुख्ता कस्में खाएं তারা আল্লাহ তাআলার कि अगर तू उन्हें हुक्म दे নামে দৃঢ় तो वो শপথ जरूर निकल खड़े করে हों। বলে যে যদি তুমি নির্দেশ তো দাও কহ দে कि তারা कस्में ना অবশ্যই खाओ, বের হবে। তুমি বলো दस्तूर के কসম मुताबिक খেও না, इताअत करो। রীতি অনুসারে তোমরা শুধু यकीनन আনুগত্য अल्लाह করো। जो तुम करते हो নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা उससे তোমরা हमेशा যা করো बाखबर তা है। সম্পর্কে সবিশেষ कह दे कि এবং अल्लाह की সবসময় इताअत करो অবহিত। তুমি বলো और रसूल की इताअत करो। আল্লাহ এবং बस রসুলের तुम फिर जाओ আনুগত্য করো, অর্থাৎ तो তোমরা उस যদি पर सिर्फ মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে इतनी जिम्मेदारी है তার जो उस पर দায়িত্ব डाली गई है কেবল और ততটাই तुम যতটা पर তার উপর ন্যস্ত उतनी ही করা जिम्मेदारी হয়েছে, है আর তোমাদের जितनी तुम पर डाली দায়িত্ব ততটা যতটা और अगर तुम इसकी তোমাদের इताअत करो উপর तो ন্যস্ত। हिदायत पा जाओगे যদি তোমরা তার আনুগত্য করো और তাহলে उस হেদায়েত रसूल পাবে। को खोल खोल कर पैगाम আর पहुंचाने এ के सिवा রসুলের कुछ জন্য जिम्मेदारी नहीं। পেগাম तुम में से পরিষ্কারভাবে जो लोग ईमान लाए পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব और নেই। नेक তোমাদের अमाल মাঝে बजा যারা लाए ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম उनसे করেছে अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा किया है তাদের সাথে আল্লাহর कि वो जरूर जमीन में দৃঢ় खलीफा প্রতিশ্রুতি बनाएगा। রয়েছে যে তিনি जैसा कि অবশ্যই उसने তাদেরকে उनसे पहले ভূপৃষ্ঠে लोगों को খলিফা নিযুক্ত করবেন, যেভাবে তাদের और उनके लिए পূর্ববর্তীদের उनके খলিফা दीन বানিয়েছিলেন। दीन को আর जो তাদের उसने জন্য उनके लिए पसंद किया তাদের সেই ধর্মকে जरूर যা तमकनत তিনি अता करेगा পছন্দ করেছেন और সেই इनके खौफ ধর্মকে की हालत অবশ্যই के बाद দৃঢ়তা দান করবেন এবং তাদের जरूर उन्हें अमन की ভয়ের हालत में बदल পর देगा। নিরাপত্তা वो দান मेरी করবেন इबादत करेंगे তাদেরকে। मेरे তারা साथ আমার किसी को ইবাদত शरीक করবে, नहीं আমার ठहराएंगे সাথে কাউকে শরীক और করবে जो না। इसके बाद भी আর नाशुक्री करे যে এরপরও यही वो কৃতজ্ঞ लोग হবে हैं जो এরাই नाफरमान हैं। তারা যারা হলো और नमाज को कायम অবাধ্য। करो আর নামাজ और কায়েম ज़कात করো, अदा करो যাকাত দাও, और रसूल की इताअत करो আর রসুলের আনুগত্য ताकि করো तुम पर रहम किया যেন जाए। তোমাদের প্রতি কৃপা করা যায়। बस इन आयतों से এই साफ वाज़ेह है আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট कि হয়, अल्लाह ताला ने স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের तुम में निज़ाम खिलाफत कायम होगा। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তোমাদের মাঝে খেলাফত खुलाफाए ব্যবস্থা राशिदीन का ज़माना প্রতিষ্ঠিত হবে। 30 साल तक খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ ছিল अब 30 30 বছর। साल के लिए तो अल्लाह ताला का আল্লাহ वादा তাআলার नहीं था। প্রতিশ্রুতি কেবল 30 বছরের बल्कि ये জন্য मुकम्मल ছিল না, বরং এটি একটি और इसकी तशरीह কামেল हज़रत প্রতিশ্রুতি सल्लल्लाहु ছিল। अलैहि वसल्लम की আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম जैसे নিজের मैंने ব্যাখ্যা हदीस করেছেন, पढ़ी যেভাবে হাদিস कि खिलाफत থেকে স্পষ্ট হয় যা আমি পড়ে अल्लाह শোনালাম। मिनहाज नबूवत थी, অর্থাৎ फिर নবুয়তের बादशाह পদ্ধতিতে थी, খেলাফত फिर जाबर প্রতিষ্ঠিত बादशाह হয়েছে, थी, এরপর फिर অত্যাচারী खिलाफत अल्लाह আর তারপর मिनहाज স্বৈরাচারী বাচ্চাদের और যুগ ये मसीह मौद আসে। के ज़माने में এরপর कायम हुआ। নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এটি इस মসিহ बात মদের को যুগে হয়েছে। अहमदियों को याद रखना चाहिए এই কথা এখন আহমদীদের कि हमने স্মরণ রাখা हज़रत উচিত मसीह अलैहिस्सलाम যে को मानकर আমরা হযরত মসিহ মউদকে अल्लाह মেনে ताला के हुक्मों पर अमल करने का एक अहद किया है খোদার নির্দেশ মেনে চলার এক इस अहद की एक অঙ্গীকার शर्त ये করেছি। है আর এই অঙ্গীকার পালনের कि हम हमेशा खिलाफत के একটি साथ শর্ত जुड़े হলো रहेंगे। আমরা সবসময় খেলাফতের इसी की সাথে तरफ अल्लाह ताला ने हमें সম্পৃক্ত तवज्जो থাকব। दिलाई है এদিকে আল্লাহ তাআলা আমাদের बल्कि দৃষ্টি तकीन আকর্ষণ फरमाई করেছেন, বরং নসিহত और इसके করেছেন। बारे में हज़रत এই সম্পর্কে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের जब तक নির্দেশ এবং हम खिलाफत से উক্তি जुड़े रहेंगे রয়েছে। অতএব अल्लाह যতদিন ताला আমরা के फजलों খেলাফতের के সাথে वारिस बनते रहेंगे। সম্পৃক্ত থাকব, लेकिन খোদার इसके लिए भी কৃপাভাজন शराइत हैं। হতে থাকবো। কিন্তু जैसे এর कि अल्लाह জন্য ताला ने শর্ত हमें আছে, आत्मा ही फरमाया। যেভাবে আয়াতগুলোতে আল্লাহ बस তাআলা इन নিজে शराइत উল্লেখ को पूरा করেছেন। करना भी এই हमारे সব लिए ज़रूरी है। শর্ত পূর্ণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। उनकी वजाहत से पहले खिलाफत के जारी रहने এর के बारे में ব্যাখ্যার পূর্বে हज़रत খেলাফত मसीह চলমান ও इरशाद है। অব্যাহত থাকা वो मैं সম্পর্কে पढ़ता हूँ। মসিহ মউদের आपने रिसाला अल-वसीयत में फरमाया লেখা থেকে खुदा পড়ছি। ताला আলোসিয়ত পুস্তিকায় বলেন, किस्म की कुदरत আল্লাহ ज़ाहिर তাআলা करता है। দু ধরনের কুদরত বা শক্তিমত্তার अव्वल खुद বহিঃপ্রকাশ नबियों के लिहाज से ঘটিয়ে अपनी থাকেন। कुदरत का हाथ প্রধানত दिखाता है। নবীদের মাধ্যমে স্বীয় दूसरे, শক্তিমত্তার বিকাশ ऐसे वक्त में ঘটান। দ্বিতীয়ত जब नबी की वफात के बाद এমন সময় मुश्किलात का কুদরত सामना पैदा প্রদর্শন हो जाता করেন है যখন নবীর মৃত্যুর और পর दुश्मन जोर में आ जाते সমস্যা মাথাচাড়া দেয়, और শত্রু ख्याल करते हैं कि শক্তিশালী काम হয়ে बिगड़ ওঠে गया আর মনে করে যে और यकीन সব कर लेते हैं স্বপ্ন এবং আশা अब ये जमात কাজ नाबूद লণ্ডভণ্ড हो হয়ে जाएगी গেছে। আমরা মনে করে और এই खुद জামাত এখন जमात के নিশ্চিহ্ন लोग হয়ে भी যাবে। तरद्दुद में पड़ আর जाते স্বয়ং हैं জামাতের সদস্যরা और उनकी कमरें टूट দ্বিধা जाती দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে हैं তাদের और कई মনোবল बदकिस्मत ভেঙে যায়, অনেক मुर्तद होने की राहें হতভাগা इख्तियार कर लेते हैं। মুরতাদ হয়ে तब যায়। खुदा ताला दूसरी मर्तबा अपनी कुदरत তখন जबरदस्त খোদা তাআলা कुदरत দ্বিতীয়বার তার অসাধারণ কুদরত বা শক্তিমত্তা और गिरती हुई প্রকাশ जमात को করেন संभाल लेता है। আর পতনশীল জামাতকে बस वो দাঁড় जो করিয়ে आखिरी দেন। तक सब्र অতএব करते हैं, যারা শেষ পর্যন্ত खुदा ताला ধৈর্য প্রদর্শন করবে, वो जो आखिर तक सब्र करते हैं खुदा ताला के इस मौजज़े को देखते हैं তারা খোদা তাআলার এই जैसा कि নিদর্শন हज़रत अबू बकर দেখে, सिद्दीक যেভাবে के वक्त में হযরত हुआ, আবু বকর সিদ্দিকের जबकि সময় हज़रत ঘটেছিল, सल्लल्लाहु अलैहि যখন वसल्लम की মহানবীর मौत एक बेवक्त मौत মৃত্যুকে समझी गई অসময়ে মৃত্যু মনে করা হয়েছিল। অনেক মরুবাসী নির্বোধ মুরতাদ হয়ে যায়, অশিক্ষিত অজ্ঞ গ্রাম্যরা और सहाबा भी মুরতাদ मारे হয়ে गम যায়। के সাহাবীরাও दीवाने की तरह हो गए। বেদনার দুঃখের আতিশয্যে खुदा ताला ने উম্মাদ প্রায় হয়ে যান। हज़रत তখন अबू बकर আল্লাহ सिद्दीक তাআলা को खड़ा करके হযরত আবু বকর সিদ্দিককে दोबारा দাঁড় अपनी করিয়ে कुदरत का नमूना পুনরায় दिखाया।
নিজের और শক্তিমত্তার इस्लाम को বিকাশ नाबूद होते ঘটান होते थाम लिया আর ইসলামকে और इस নিশ্চিহ্ন वादे হওয়ার को হাত पूरा থেকে किया রক্ষা করেন जो এবং फरमाया था প্রতিশ্রুতি वला ওলা युमक्किनन्ना ইউমাক্কিনান্না লাহুম दीनहुम দীনাহুম আল্লাযী अल्लज़ी ইরতাদা লাহুম वला ওলা ইউবাদদিলান্নাহুম युबद्दिलन्नहुम মিন मिन বাদি बाद খাউফিহিম আমনা यानी खौफ রক্ষা के করেন बाद অর্থাৎ फिर हम ভয়ের পর আমরা उनके पैर जमा देंगे পুনরায় তাদেরকে ऐसा ही দৃঢ়তা দান করব हजरत मूसा একই প্রকার अलैहिस्सलाम के वक्त में ঘটনা হযরত মূসার हजरत সময় मूसा ঘটেছে যখন मिस्र और केनान के মূসা राह में মিসর এবং पहले से কেনানের जो बनी পথে इसराइल को বনি वादे के ইসরায়েলকে मुताबिक প্রতিশ্রুতি मंजिल অনুসারে मकसूद तक पहुंचावे গন্তব্যে फौत हो गए পৌঁছানোর পূর্বেই और बनी इसराइल ইহধাম में ত্যাগ করেন उनके मरने से एक বনি बड़ा ইসরায়েলে मातम তার মৃত্যুতে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে হযরত মাসিহ মাউদ বলছেন যে হে আমার প্রিয়গণ कि कदीम से सुन्नतुल्लाह এখানে यही है আদি থেকে খোদা তাআলার खुदा ताला রীতি दो হলো कुदरतें তিনি दिखाता है দুবার স্বীয় কুদরত ताकि বা मुखालिफों की दो শক্তিমত্তা झूठी প্রদর্শন खुशबू করেন को अमाल करके বিরোধীদের दिखावे দুটো মিথ্যা अब मुमकिन উল্লাসকে नहीं পদদলিত করার खुदा জন্য ताला তাই এখন अपनी कदीम सुन्नत को খোদা तर्क তাআলা करे তার প্রাচীন রীতি इसलिए तो পরিত্যাগ मेरी করবেন इस এটি बात से সম্ভব जो मैं নয় तुम्हारे सामने তাই पास बयान की আমার যে কথা আমি गमगीन তোমাদের मत हो, সামনে এখন तुम्हारा বর্ণনা दिल করলাম परेशान সেটি ना শুনে हो, দুঃখ ভারাক্রান্ত तुम्हारे হও না लिए दूसरी চিন্তিত कुदरत হবে को না भी देखना কারণ जरूरी है তোমাদের জন্য দ্বিতীয় और इसका आना तुम्हारे কুদরত लिए बेहतर है দেখাও क्योंकि আবশ্যক আর এটির दायमी আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় কেননা यहाँ সেটি भी চিরস্থায়ী হবে हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने এখানে হযরত हदीस के মসিহ मुताबिक ইসলাম সেই হাদিস एक অনুসারে दायमी कुदरत की निशानदेही একটি फरमाई চিরস্থায়ী जिसका सिलसिला ঐশী क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा কুদরতের কথা বলেছেন যার और ধারা दूसरी কিয়ামত कुदरत नहीं পর্যন্ত आ सकती নিরবচ্ছিন্ন आपने থাকবে फरमाया তিনি বলেন और दूसरी कुदरत नहीं आ দ্বিতীয় सकती जब तक मैं न কুদরত जाऊं আসতে পারে না যতক্ষণ लेकिन मैं আমি जब না যাব जाऊंगा আমার तो खुदा বিদায়ের वो পর दूसरी আল্লাহ कुदरत को তাআলা तुम्हारे সেই लिए भेज देगा দ্বিতীয় কুদরত जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी তোমাদের জন্য जैसा कि প্রেরণ खुदा করবেন का যা इब्राहिम ने চিরকাল अहमियत में তোমাদের वादा है সাথে থাকবে और वो वादा যেমনটি मेरी ज़ात की ইব্রাহিমে निस्बत नहीं আহমদিয়ায় প্রতিশ্রুতি बल्कि রয়েছে तुम्हारी আর এই निस्बत প্রতিশ্রুতি वादा আমার সম্পর্কে जैसा না कि বরং खुदा তোমাদের ताला জন্য फरमाता দেয়া है হয়েছে कि मैं इस যেমন जमात আল্লাহ को তাআলা বলছেন जो तेरे पैराओ যে हैं আমি তোমার অনুসারী क़यामत तक दूसरों এই को জামাতকে गलबा কিয়ামত दूंगा পর্যন্ত অন্যদের বিরুদ্ধে तो ज़रूर है कि मेरी জয় जुदाई का যুক্ত दिन রাখবো आवे তাই আমার ता बाद इसके वो বিচ্ছেদের दिन দিন आवे আসা जो আবশ্যক दायमी वादे का যেন दिन এরপর সেই যুগ আসতে পারে वो हमारा खुदा যা वादा চিরস্থায়ী वो सच्चा প্রতিশ্রুতির দিন আমাদের और वो খোদার खुदा আমাদের सादिक খোদা खुदा है সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা सब कुछ हमें বিশ্বস্ত এবং दिखलाएगा সত্যবাদী তিনি जिसका তোমাদের उसने वादा फरमाया যা अगर কিছু ये दिन প্রতিশ্রুতি दुनिया के দিয়েছেন आखिरी दिन है সবকিছু দেখাবেন और बहुत যদিও এই बधाई है দিনগুলো পৃথিবীর इनके অন্তিম नज़ूल का वक्त কাল আর অনেক पर বিপদ ज़रूर है कि ये আপদ दुनिया कायम रहे নাজেল হওয়ার সময় जब तक কিন্তু वो तमाम बातें যতদিন সেই সব पूरी न हो কথা जाएं পূর্ণ না হবে जिनकी खुदा ने खबर दी है যার খোদা প্রতিশ্রুতি मैं खुदा की দিয়েছেন तरफ से পৃথিবী कुदरत के रंग में ধ্বংস गायब না हुआ হওয়া আবশ্যক আমি খোদার পক্ষ থেকে और मैं खुदा की एक কুদরতের मुजस्सम कुदरत हूँ আদলে এসেছি আমি খোদার এক और मेरे মূর্তিমান बाद কুদরত বা और শক্তিমত্তার वजूद বিকাশ होंगे আমার পর আরো কিছু जो दूसरी कुदरत का मजहर ব্যক্তিরা होंगे আসবেন যারা দ্বিতীয় सो तुम কুদরতের खुदा की कुदरत প্রকাশ सानी के এবং इंतजार में বিকাশ इकट्ठे স্থল হবেন होकर খোদা दुआ তাআলার करते দ্বিতীয় रहो কুদরতের और चाहिए অপেক্ষায় हर एक তোমরা सालिहीन की সমবেত হয়ে जमात দোয়া করতে থাকো हर एक मुल्क में পুণ্যবানদের इकट्ठे প্রত্যেক होकर জামাত সব दुआओं में দেশে लगे সমবেত रहें হয়ে দোয়ায় ताकि রত दूसरी থাকা উচিত कुदरत যেন आसमान से नाजिल हो আকাশ থেকে और तुम्हें ঊর্ধ্বলোক থেকে दिखावे দ্বিতীয় কুদরত कि तुम्हारा खुदा অবতীর্ণ হয় ऐसा कादिर আর खुदा है যেন তোমাদেরকে দেখাতে পারে যে और তোমাদের यहाँ খোদা হলেন हज़रत এমন मसीह अलैहिस्सलाम ने ये শক্তিশালী फरमाया খোদা এখানে মসিহ ইসলাম এটিও বলেছেন कुदरत सानी के इंतजार में इकट्ठे আল্লাহ তাআলার होकर दुआ দ্বিতীয় करते रहो কুদরতের অপেক্ষায় मुल्क में সমবেত হয়ে सालिहीन की দোয়া जमात করতে इकट्ठी থাকো होकर সব दुआ দেশে পুণ্যবানদের জামাত इस সমবেত वक्त হয়ে जब आपने इरशाद फरमाया था দোয়া করা উচিত इंडिया में या যখন हिंदुस्तान में তিনি এই কথা লিখেছেন जमात তখন अहमदिया थी আহমদিয়া शायद জামাত लोग बाहर ভারতে होंगे সীমাবদ্ধ लेकिन ছিল कोई বাইরে भी হয়তো एक গুটি रंगे কত आपने কি फरमा হবে दी कि কিন্তু हर তিনি मुल्क এক में ये অর্থে दुआ करते ভবিষ্যৎবাণী रहे করেছেন যে गोया সব कि দেশেই দোয়া হবে आइंदा ज़माना অর্থাৎ ऐसा आएगा এমন যুগ कि जब আসতে दुनिया में যাচ্ছে हर যখন जगह পৃথিবীর সর্বত্র जमात अहमदिया फैल जाएगी আহমদিয়া জামাতের বিস্তার और आज ঘটবে हम वो ज़माना আর देख रहे हैं হুজুর বলছেন আজকে আমরা সেই दुनिया में যুগ जमात দেখতে अहमदिया পাচ্ছি फैली हुई আহমদিয়া है মুসলিম জামাত और সারা हर जगह পৃথিবীতে खिलाफत से वफा বিস্তার লাভ করেছে আর प्यार সর্বত্র খেলাফতের और প্রতি मोहब्बत का বিশ্বস্ততা हमें नजर आता है খেলাফতের প্রতি প্রেম এবং दूर दराज के ভালোবাসার मुल्कों में সম্পর্ক रहने আমরা वालों দেখতে পাই পৃথিবীর দূর দূরান্তের বিভিন্ন और দেশে खिलाफत खामसा के এটি इंतखाब দেখা में যায় পঞ্চম খেলাফতের নির্বাচনে किस तरह আপনারা দেখেছেন दुनिया में फैले हुए কিভাবে लोगों ने পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে इकट्ठे होकर ছড়িয়ে इस्लामी ছিটিয়ে खिलाफत থাকা के साथ আহমদিরা जुड़ने का हित সমবেত হয়ে খেলাফতের খেলাফত ব্যবস্থার और ये সাথে बैत সম্পৃক্ত থাকার इंशाल्लाह প্রতিশ্রুতি आइंदा भी দিয়েছে আর कायम বয়াত করেছে আর এই शुरू বয়াতের करते ধারা रहेंगे और ভবিষ্যতেও आइंदा চলমান हमेशा থাকবে আর ভবিষ্যতে अल्लाह ताला সবসময় এই অনুসারে अपने फजलों से हमें আল্লাহ তাআলা वास्ता चला जाए আমাদেরকে স্বীয় কৃপায় क्योंकि ये अल्लाह ताला का ধন্য করে যাবেন ধন্য করতে থাকবেন কেননা এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি की पेशगोई है এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ये हज़रत ভবিষ্যৎবাণী मसीह मौद अलैहिस्सलाम এটি का भी আল্লাহর পক্ষ हमें अल्लाह থেকে ताला से इत्तला पाकर সংবাদ পেয়ে खुशखबरी का হযরত पैगाम है। মসিহ মওদের শুভ সংবাদমূলক हमें বার্তা चाहिए कि खिलाफत के साथ जुड़े रहें তাই আমাদের খেলাফতের খেলাফত সাথে के निज़ाम के সম্পৃক্ত कायम करने থাকা के लिए উচিত খেলাফত ব্যবস্থা हर कुर्बानी के लिए तैयार रहें প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সকল अगर हम ऐसा ত্যাগ करते শিকারে रहेंगे, আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত तो যদি ता এমনটি क़यामत আমরা
हम खिलाफत से वाबस्ता रहेंगे করে চলি, তাহলে इसलिए কিয়ামত हमारी পর্যন্ত वाबस्ता খেলাফতের সাথে और उसके আমরা फैज़ এবং से আমাদের फैज़ पाते ভবিষ্যৎ रहेंगे। প্রজন্ম সম্পৃক্ত থাকবে এবং बाद लोगों का ख्याल है এই কল্যাণে আমরা সিক্ত হতে থাকবো। অনেকেই মনে করে खिलाफत मलूकियत में बदल जाए জামাতে আহমদের খেলাফত হয়তো বাদশাহতে রূপ নেবে, अल्लाह ताला का वादा भी কিন্তু ये है खुदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई প্রতিশ্রুতি हदीस में ने पढ़ी এবং মহানবীর যে ভবিষ্যৎবাণী যা হাদিসে উল্লেখিত আছে और যা हज़रत পড়ে मसीह শোনালাম, अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया সেটি वो भी इससे এবং ज़ाहिर होता है মসিহ যা বলেছেন कि তা থেকেও अहमदिया की जो खिलाफत है স্পষ্ট হয় যে আহমদিয়া মুসলিম জামাতের খেলাফত ताला रूहानी खिलाफत ইনশাআল্লাহ रहेगी। সবসময় और আধ্যাত্মিক इसका सिलसिला খেলাফত क़यामत तक रहेगा হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, और আর এই कोई ধারা इसमें ऐसा दौर কিয়ামত नहीं आएगा পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন जब থাকবে। कहा जाए कि शायद कोई এমন কোনো मलूकियत যুগ आ गई। আসবে না যখন बाज़ फितना पर्दाज लोग বলা যাবে যে বাদশাদের बातें যুগের कहने সূচনা लग হয়ে जाते গেছে। অনেক নৈরাজ্যবাদী कि जमात বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে যে জামাতেও বাদশাদের कभी नहीं होगा। স্বৈরাচারী বাদশাদের সূচনা হয়ে গেছে। এটি কখনো হবে না, এটি ঐশী প্রতিশ্রুতি। ইনশাআল্লাহ সবসময় আধ্যাত্মিক খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। वादा फरमाया है আল্লাহ প্রতিশ্রুতি तुम्हारे দিয়েছেন अंदर भी उसी তোমাদের तरह खिलाफत कायम होगी ভেতর সেভাবেই जिस तरह খেলাফত के पहले लोगों में खिलाफत कायम থাকবে, थी। যেভাবে পূর্ববর্তীদের মাঝে খেলাফত ছিল সেভাবে এখানে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। मलूकियत की खिलाफत नहीं थी, আর সেই খেলাফত बल्कि বাদশাদের रूहानी की खिलाफत थी, जिसकी খেলাফত मिसाल এবং अल्लाह আধ্যাত্মিক খেলাফত ছিল, कुरान যেভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। मज़कूर है কোরআনে दुनिया की तारीख में। নবীদের ইতিহাস उससे हमें ये पता चलता है থেকে कि वो কোরআনে खिलाफत উল্লেখিত का ইতিহাস निज़ाम থেকে था। জানা যায় সেই अल्लाह ताला সেই का খেলাফত रास्ता ব্যবস্থা था। আল্লাহ लेकिन তাআলা दूसरा সরাসরি निज़ाम भी अल्लाह ताला ने প্রতিষ্ঠিত बनाया। করতেন, কিন্তু আল্লাহর वो দ্বিতীয় खुलाफाए राशिदीन के दौर से शुरू हुआ। নিজাম বা ব্যবস্থাও और আছে वो যা आगे খোলাফায়ে রাশিদিনের মাধ্যমে সূচিত एक হয়েছে, दफ़ा তা চলমান রয়েছে। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने भी একবার হযরত মির্জা বশির আহমদ उन्वान पर एक मज़मून সাহেব এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ उनका লিখেছিলেন। ख्याल ये था कि शायद एक তার ज़माना ধারণা आए ছিল যে হয়তো একটি যুগ कि এমন আসবে मलूकियत का निज़ाम आ जाए। যখন इस বাদশাহ पर हज़रत मुस्लिम বা রাজাদের को जब पता लगा যুগের तो সূচনা आपने बड़ी হবে, सख्ती से মুসলিমত फरमाया, যখন बड़ी এটি तदबीर फरमाई। জানতে পারলে आपने फरमाया কঠিনভাবে कि কঠোরভাবে मलूकियत जमात अहमदिया में এটি नहीं आएगी। রদ করেন। তিনি বলেন জামাতে जब तक আহমদিয়ায় रूहानियत और तकवा कायम है যতদিন আধ্যাত্মিকতা এবং তাকওয়া থাকবে और ये कायम रहेगी। বাদশাহ রাজাদের আল্লাহ তাআলা ने जो যুগের मुस्लिम সূচনা হবে না, अलैहिस्सलाम আর से ইনশাআল্লাহ वादे এটি फरमाए প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মাসিমতকে আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন जब तक वो वादे তিনি पूरे नहीं নিজেই বলেছেন যতদিন कोई ऐसा निज़ाम সেই जमात প্রতিশ্রুতি अहमदिया में পূর্ণ नहीं না आएगा হবে, জামাতে আহমদিয়া এমন কোনো जो आपकी ব্যবস্থাপনা खिलाफत को गुज़र पहुंचाने আসবে না वाला हो, नुकसान যা তার पहुंचाने খেলাফতকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। वाला। बशीर अहमद साहब হযরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব खिलाफत के मुकाम पर খেলাফতের মর্যাদা रखने সম্পর্কে वाले। সচেতন ছিলেন, কামিল ওয়াফা পুরো সে খেলাফত বিশ্বস্ততার के साथ जुड़े हुए সাথে খেলাফতের इसलिए সাথে सवाल ही সম্পৃক্ত पैदा ছিলেন। होता था कि इसके बाद कोई তাই राय रखते এরপর নিজের কোনো মতামত क्या फरमाया ব্যক্ত करते थे করবেন এর প্রশ্নই अगर ওঠে না। किसी मामले में বরং তিনি বলতেন কোনো कोई বিষয়ে राय मैं रखता हूँ আমার যদি কোনো মতামত खलीफतुल मसीह इसके खिलाफ फैसला फरमा दें, থেকে থাকে বা मुख्तलिफ राय থাকতো, हो, খলিফাতুল মসজিদ যদি मेरे दिल में कभी ভিন্ন মত ख्याल भी नहीं आया দেন कि আমার मेरी कोई মাথায় राय কখনো ये নিজের ही वफा, রায় कामिल এবং वफा। মতামতের बहरहाल, কথা আর একবারও আসতো না। इस लिहाज से भी এ ছিল পূর্ণ अल्लाह ताला के বিশ্বস্ততা। वादों पर এই यकीन দৃষ্টিকোণ कामिल থেকে होना चाहिए। খোদার প্রতিশ্রুতির উপর निज़ाम আমাদের দৃঢ় खिलाफत जो বিশ্বাস है, থাকা উচিত যে খেলাফত अल्लाह ताला ব্যবস্থা की फजल से वो আল্লাহ निज़ाम তাআলার है কৃপায় সেই जो ব্যবস্থা अल्लाह ताला की मंशा के যা আল্লাহর मुताबिक ইচ্ছা অনুসারে कायम हुआ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে और इसके मुताबिक चलता रहे, এবং এই অনুসারে ना চলমান कि किसी থাকবে। किस्म की दुनियावी बादशाहत इसमें आएगी। কোনো জাগতিক खलीफा वक्त জগৎ तो পূজারী বাদশাহতের नमाज़ों সূচনা में হবে না। খলিফায়ে रातों को নিজের उठकर নামাজে রাতের फर्द বেলা जमात উঠে की दुआ करते हैं। জামাতের क्या कोई সদস্যদের बादशाह জন্য দোয়া করে ऐसा है থাকেন। कि কোনো अमल বাদশাহ करता এমন আছে কি যে बस এমনটি করে থাকে? इस बात को हम अगर याद रखें তাই और इसके এই কথা मुताबिक যদি আমরা अमल স্মরণ करें, রাখি আর এই অনুসারে যদি तो আমরা फिर ही কাজ हम করি, कामयाब हो सकते हैं। কেবল তবেই আমরা अल्लाह সফল ताला হতে ने পারি। वादा फरमाया है আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি कि ये দিয়েছেন उन लोगों को मिलेगा যে এই जो খেলাফত अल्लाह और रसूल की इताअत তাদের লাভ হবে যারা আল্লাহ এবং जब রাসূলের तक हम আনুগত্য में से वो করবে। लोग जो अल्लाह और रसूल অতএব की যতদিন हुक्मों के मुताबिक আমাদের करते रहेंगे, লোকেরা আল্লাহ এবং রাসূলের हम আনুগত্য করা অব্যাহত इस রাখবে, वादे से हिसाब भी पाते এই रहेंगे। প্রতিশ্রুতির वो लोग भी পূর্ণতাও हिसाब আমরা দেখব, তারাও अगर नहीं, এটি থেকে লাভবান ऐसे হবে। लोग যদি এমনটি না হয় तो अलहदा हो जाएंगे, তাহলে এমন মানুষ लेकिन खुदाई वादा পৃথক इंशाल्लाह বিচ্ছিন্ন कभी হয়ে नहीं যাবে। मिलेगा। কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কখনো अल्लाह টলার ताला নয়। ने तो फरमाया है আল্লাহ তাআলা বলেছেন वइन तुतीउहु ওয়াইন তুতিউহু তাহতাদু, अगर तुम इताअत যদি करोगे, তোমরা আনুগত্য করো तो हिदायत पाओगे তাহলে হেদায়েত পাবে और हिदायत पाते रहो। আর হেদায়েতের ধারা অব্যাহত থাকবে। वादल्लाहुल्लज़ीना এরপর আল্লাহ বলছেন ওয়া'আদাল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাত, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात कि अल्लाह ताला का অর্থাৎ उन लोगों के साथ ये আল্লাহর वादा है তাদের সাথে जो প্রতিশ্রুতি ईमान लाए যারা और अमाल सालिह बिल ঈমান এনেছে এবং ईमान সৎকর্ম और अमल করেছে। सालिह का मयार जो है ঈমান এবং वो पहली সৎকর্মের आयत ने
बयान फरमा दिया। মানদণ্ড কেমন কামিল তা ইতাআত পূর্বের কা আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সেটি গর্দন হলো पर रखो, পূর্ণ আনুগত্য করা। तभी हकीकी मोमिन কেবল कहलाओगे। তবেই तभी नेक প্রকৃত अमाल में মোমেন जलाने की আখ্যায়িত तरफ হবে, तवज्जो কেবল पैदा তবেই होगी নেক কাজের প্রতি और মনোযোগ इसमें बढ़ते चले जाने की तरफ আকৃষ্ট হবে, আর এই तवज्जो पैदा ক্ষেত্রে होगी। तो जब উন্নতি ये मायार করার हासिल हो जाएगा চেতনা हो সৃষ্টি जाएगा হবে। এই तो মান फिर যদি खिलाफत की অর্জিত नेमत হয় से हम फैज पाते चले जाएंगे। তাহলে খেলাফতের बस अल्लाह ताला ने কল্যাণ রাজি থেকে আমরা खिलाफत को কল্যাণ जारी মণ্ডিত रखने के হতে लिए থাকবো আল্লাহ তাআলা খেলাফত और इनसे फैज पाने के জারি लिए রাখার জন্য हम এবং लोगों को ये তা तलकीन থেকে फरमाई है কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য जो इस আল্লাহ তাআলা खिलाफत से আমাদেরকে मुंसलिक होंगे कि নসিহত वो করেছেন। अल्लाह और যারা रसूल की খেলাফতের इताअत সাথে करें, সম্পৃক্ত থাকবে তাদের জন্য और আবশ্যক उसके হবে हुक्मों पर আল্লাহ এবং अमल রাসূলের करें। আনুগত্য করা, তাদের নির্দেশ मुसलमानों में आप देख लें মেনে চলা। तारीख हमें মুসলমানদের बताती है মাঝে দেখুন और हाँ हजरत ইতিহাস থেকে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की স্পষ্ট, जो हदीस है उसके मुताबिक মহানবীর यही हम देखते हैं হাদিস कि অনুসারে मुसलमानों में এটি চোখে পড়ে हकीकी खिलाफत যে खिलाफत মুসলমানদের राशिदा उस वक्त तक कायम रही মাঝে প্রকৃত जब तक वो খেলাফত বা लोग খেলাফতের রাশেদা ততদিন इताअत ছিল का যতদিন जुआ अपने गर्दन पर रखे रहे। পূর্ণ আনুগত্য তারা जब इताअत से बाहर করেছে। निकले এতাত থেকে যখনই तो खिलाफत से বাইরে मालूम পা होगा। রাখে তারা খেলাফত और থেকে ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই সবসময় जमात अहमदिया से স্মরণ मुंसलिक রাখা होकर উচিত জামাতে আহমদিয়ার अगर সাথে इससे फैज সম্পৃক্ত पाना হয়ে है যদি तो खिलाफत के साथ এটি जुड़ना भी থেকে हर अहमदी का লাভবান फर्ज হতে है হয়। খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত खिलाफत की থাকা कामिल প্রত্যেকের इताअत জন্য करना भी আবশ্যক। খেলাফতের हर পূর্ণ अहमदी का फर्ज है আনুগত্য করা প্রত্যেক खलीफा আহমদের के हुक्मों पर জন্য अमल करना আবশ্যক। খলিফা और ওয়াক্তের इस নির্দেশ वफा का মেনে ताल्लुक চলা, रखना भी তার हर সাথে अहमदी का फर्ज है। বিশ্বস্ততার সম্পর্ক तभी রাখা वो প্রত্যেক हिदायत याफ्ता আহমদের भी होगा, দায়িত্ব। কেবল তবেই तभी वो इससे फैज़याब भी होता रहेगा। তারা হেদায়েত পাবে जो ऐसे এবং शख्स के लिए সেটি अल्लाह থেকে ताला ने কল্যাণমণ্ডিত হবে, जरूरी करार दिया है যা এমন कि ব্যক্তির हकीकी জন্য मोमिन है और আবশ্যক खिलाफत আখ্যা से जुड़ने দিয়েছেন वाला है। যে প্রকৃত अल्लाह ताला মোমেন का হবে এবং সে खिलाफत খেলাফতের का সাথে ये जो সম্পৃক্ত থাকবে। निज़ाम है এই যে খেলাফত ये ব্যবস্থা, ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला खुद যে এর কল্যাণে दिलों को फेरता আল্লাহ তাআলা নিজেই হৃদয়কে यही আকৃষ্ট করেন। ताईद इलाही है। আর এটি ঐশী সাহায্য और এবং हमेशा हर खिलाफत के ज़माने में সমর্থন हमने देखा সব है। খেলাফতের যুগে আমরা এটি দেখেছি। खलीफा मसीह अव्वल হযরত খলিফাতুল মসিহ मौलाना আউয়াল नुरुद्दीन হযরত মাওলানা जब নুরউদ্দিন खलीफा के मुकाम पर फायज हुए রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু तो যখন आपके साथ भी अल्लाह ताला की खास ताईद খেলাফতের আসনে সমাসীন হন, তার आपकी बैत की সাথে আল্লাহর বিশেষ तो তার खलीफा मसीह सानी সমর্থন ছিল। के মানুষ ज़माने তার में হাতে भी বয়াত हमने করেছে। देखा খলিফা সানির कि যুগে আমরা बावजूद দেখেছি फितनों फसाद के যদিও নৈরাজ্য এবং अल्लाह ताला की ताईदात आपके साथ थी বিশৃঙ্খলা और ये সত্ত্বেও ঐশী ताईदात সমর্থন তার हज़रत সাথে मसीह ছিল। अलैहिस्सलाम के वादों को আর पूरा करने वाली थी। মসিহ মওদের और फिर প্রতিশ্রুতি जमात अहमदिया एक हाथ पर इकट्ठी हो गई এভাবে পূর্ণ और जो হয়েছে। আর खिलाफत জামাতে আহমদিয়া जो পুনরায় लोग खिलाफत के ঐক্যবদ্ধ निज़ाम হয়, के खिलाफ थे যারা या খেলাফত आइंदा खिलाफत ব্যবস্থার जारी रखने के বিরোধী खिलाफ ছিল বা খেলাফত होगा। চলমান और उनको থাকার कोई हैसियत नहीं বিরোধী ছিল, তারা फिर ব্যর্থ खिलाफत হয়, सासा में भी তাদের हमने देखा তারা গুরুত্ব হারিয়ে বসে। किस तरह एक তৃতীয় हाथ पर খলিফার लोग जमा যুগে আমরা দেখেছি মানুষ फिर खिलाफत এক राबिया में হাতে हमने সমবেত देखा হয়। পঞ্চম किस तरह খেলাফতের लोग जमा যুগেও हुए দেখেছি যে মানুষ সমবেত হয়। और उनको उनका कोई किसी किस्म की शर ने उनको बिखरने नहीं दिया কোনো और অনিষ্ট फिर खिलाफत खामसा में भी जैसा कि বিশৃঙ্খলা मैंने সৃষ্টি पहले করতে भी পারেনি। পঞ্চম बयान খেলাফতের किया কথা পূর্বেই বলেছি, किस तरह लोग বেশ जमा কয়েকবার हुए। বলেছি ये एक मिसाल যে মানুষ এক নিদর্শনমূলকভাবে एक अपनी ঐক্যের मिसाल है, ऐसी বাঁধনে আবদ্ধ হয়েছে। এটি এমন একটি मिसाल है অভাবনীয় इसकी और कोई বিষয় मिसाल नहीं যার কোনো দৃষ্টান্ত और নেই। दूर दराज मुल्कों के যা लोग অতুলনীয় দূর দূরান্তের লোকেরা और ऐसी वफा का একত্রিত হয়, ताल्लुक এমন उन्होंने ज़ाहिर किया বিশ্বস্ততার সম্পর্ক इसकी भी তারা कोई প্রকাশ मिसाल করেছে नहीं যে এর দৃষ্টান্ত दुनिया में খুঁজে পাওয়া जब যায় না। देख लें আপনারা এখন পৃথিবীতে দেখুন, कि जमात अहमदिया ही है আহমদিয়া মুসলিম वो জামাতই एक निज़ाम में परोई हुई একমাত্র জামাত যারা और একই अल्लाह মালার ताला के फजल से একই মালায় গ্রথিত। जमात से वाबस्ता আল্লাহর কৃপায় खिलाफत से वाबस्ता रहने की वजह से জামাতের সাথে এবং খেলাফতের अल्लाह ताला সাথে के बहुत फजल है সংশ্লিষ্ট সম্পৃক্ত ठीक है থাকার কারণে তাদের প্রতি कि খোদার दुश्मनों की तरफ से जमात अहमदिया पर बेशुमार কৃপারাজি হচ্ছে। जुल्मों की भरमार की जा এটি रही সত্য है যে শত্রু खास तौर শত্রু पर पाकिस्तान में অসাধারণ और জুলুম এবং मुल्कों में। নির্যাতন করছে, लेकिन বিশেষ করে পাকিস্তান এবং অন্য अल्लाह ताला কিছু के फजल দেশে। से सब কিন্তু अपने আল্লাহর ईमान पर কৃপায় कायम সবাই নিজেদের ইমানে हैं। और इसके बावजूद इस बात पर दृढ़ कायम है कि ये प्रतिष्ठित तकलीफें हमें আর हमारे दीन से नहीं তারা हटा এই দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে এরা আমাদেরকে বদলে আমাদের আল্লাহ বিশ্বাস তাআলা থেকে বিচ্যুত हम पर করতে हमारे পারবে না। এর मसलों ফলে पर আল্লাহ जो इनामात আমাদের की উপর बारिश कर এবং रहा है আমাদের इसका कोई मुकाबला ही नहीं প্রজন্মের উপর যে পাকিস্তানে নেমতরাজি দেখেন, বর্ষণ করছেন 1974 में এর কোনো তুলনাই হয় না। পাকিস্তানে দেখুন ৭৪ জামাতের বিরুদ্ধে যে इसके बावजूद ফিতনা ফাসাদ হয়েছে, जमात तरक्की करती चली गई
সবকিছু সত্ত্বেও জামাত উন্নতি করেছে, 1983 में পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। 1984-তে জামাতের বিরুদ্ধে যে আইন পাশ হয়েছে, इससे जमात की तरक्की में कोई रोक पैदा नहीं। জামাতের উন্নতির পথে এটি কোনো खलीफा वक्त को गो বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও খলিফাতুল মসিহকে मरकज रवा मरकज से निकलना पड़ा, পাকিস্তান বা রাবুয়া কেন্দ্র থেকে বের হতে হয়েছে, কিন্তু জামাতের উন্নতি बल्कि बाहर निकलकर স্থিমিত হয়নি, एक नई शान বরং से বাইরে বেরিয়ে এক নতুন মহিমায় ज़ेरे साया খেলাফতের ছায়ায় खिलाफत पर খেলাফতকে ज़ेरे साया खिलाफत पर अल्लाह ताला के स्वर्गीय फजलों की बारिश বাড়িতে बरसाते हुए সিক্ত अल्लाह ताला के फजलों को খেলাফত हमने देखा। एक नया दौर शुरू हुआ। খেলাফতের উপর খোদার কৃপা আমরা দেখেছি, একটা নতুন যুগের উন্মেষ ঘটেছে। और खिलाफत राबिया में हमने फिर देखा চতুর্থ किस तरह খেলাফতে जमात तरक्की कर দেখলাম আমরা জামাত और इस तरह কি आप আশ্চর্যজনকভাবে উন্নতি করেছে, এখনো দেখছি तरक्की की राहों पर জামাত गामन है। উন্নতির রাজপথে इसके চলমান রয়েছে। कि दुश्मन ने যদিও শত্রু जुल्मों की इंतहा कर दी, জুলুম এবং নির্যাতনের আজকাল हम সকল देखते সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা खासतौर पर দেখি 2010 के बाद বিশেষ করে 2010-এর পর मुखालफिन ने बड़े वसी पैमाने पर বিরোধীরা हमारी ব্যাপক मस्जिदों पर পরিসরে हमला আমাদের মসজিদে करके अहमदियों को शहीद किया। হামলা করেছে, उसके बाद করছে, फिर আহমদের वक्त শহীদ করে। এরপর शहादतें हो रही हैं। শাহাদাতের ঘটনা ঘটা ज़्यादा, অব্যাহত আছে कभी कम। বিভিন্ন সময়, কখনো और বেশি खिलाफत কখনো কম। खामसा के दौर में পঞ্চম খেলাফতের बेशुमार शहादतें हुई, যুগে বহু लेकिन अल्लाह ताला শাহাদাতের इसके ঘটনা बावजूद ঘটেছে, কিন্তু लोगों के ईमानों को তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা ज़लज़ल नहीं कर रहे। মানুষের ঈমান দোদুল্যমান হতে দেননি। আল্লাহর लोगों के ईमान में এটি ফজল যে মানুষের ঈমান और ना सिर्फ ये দৃঢ় হচ্ছে ক্রমাগতভাবে, ईमान पर कायम है, শুধু তারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিতই নয়, बल्कि বরং इस तरह ईमान में मजबूत तर होते चले जा रहे हैं। ঈমান তাদের দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর बाद হচ্ছে। लोग कमजोर ईमान কিছু होते हैं, দুর্বল ঈমানের লোকও থেকে कुछ থাকে, पीछे भी हटे होंगे, এটি সত্য কথা। लेकिन अक्सरियत কিছু পিছিয়ে গিয়ে থাকবে, ईमानों पर कायम है। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে इनको শিরদানে अल्लाह ताला ने ধন্য করছেন। আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্নভাবে बाहर निकलने का मौका मिलेगा। সমৃদ্ধি দান করছেন। তারা বাইরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে এবং জাগতিক উন্নতিও তাদের হয়েছে। বহির্বিশ্বে আমরা দেখি जमात अहमदिया कसरत से फैलती चली, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাত ये वादा अल्लाह ताला का ব্যাপকভাবে खिलाफत के साथ था, বিস্তার লাভ করছে। जिसके খেলাফতের नतीजे সাথে ज़ाहिर খোদার हो रहे हैं। প্রতিশ্রুতির কল্যাণে आज हम এসব কিছু ঘটছে। আজকে 13-14 আমরা 213 বা 14টি দেশে निज़ाम को আহমদিয়া মুসলিম জামাতকে প্রতিষ্ঠিত দেখছি। আল্লাহর কৃপায় নিষ্ঠাবানদের জামাত গড়ে উঠছে। দূর দূরান্তে বসবাসকারী লোকেরা जो हैरत होती है कि किस तरह खिलाफत से इनका ताल्लुक है। এতটা আন্তরিক যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। খেলাফতের সাথে তাদের बहुत सारे वाक़यात बयान আশ্চর্যজনক करते रहते हैं। আন্তরিকতার সম্পর্ক রয়েছে। किस तरह আমি दूर-दराज বিভিন্ন के সময় ঘটনা শোনাই। अफ्रीका के लोग, गाँव দূর के रहने দূরান্তের वाले लोग, আফ্রিকার বিভিন্ন খেলাফতের তাল্লুক রাখতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে বসবাসকারী লোকেরা খেলাফতের প্রতি গভীর नुकसानात के ভালোবাসা अपने রাখে। ईमान पर कायम है। তারা জাগতিক ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আফ্রিকায় বুরকিনা ফাসোতে ডোরিতে যেখানে 8-9 জন আহমদি শাহাদাত বরণ করেন, ईमान पर मजबूती তারা से कायम रहते ঈমানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থেকে उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের और उनकी আওলাদ औलादें সন্তান ईमान সন্ততি पर कायम है ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তারা বলে कि हम हज़रत मसीह যে আমরা अलैहिस्सलातु হযরত वस्सलाम पर মসিহ মউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি সেভাবে ঈমান রাখি যেভাবে আমাদের শহীদরা और अपनी जाने ঈমান দেখিয়েছেন এবং हम भी कुर्बान करने के लिए জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর আমরা এর জন্য প্রস্তুত। और खिलाफत আমরা के निज़ाम को খেলাফতের कायम জন্য करने এবং के लिए খেলাফত ব্যবস্থা हर कुर्बानी के लिए दिया। প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সকল ऐसे ত্যাগ ऐसे স্বীকারে मोहब्बत के প্রস্তুত। पैगाम वो मुझे भेजते हैं এমন ভালোবাসাপূর্ণ বার্তা তারা আমাকে প্রেরণ করেন যে আমি दूर আশ্চর্য बैठे हुए হই। लोगों को, जिनको हम बाज़ दफ़ा দূর দূরান্তের अनपढ़ লোকেরা समझते हैं। যাদেরকে আমরা অনেক সময় उनमें भी ईमान की নিরক্ষর ऐसी মনে করি, हरारत है, তাদের মাঝে ঈমানের এমন उनके अल्फाज और उनका जज्बा और उनका উষ্ণতা, इश्क তাদের শব্দ, তাদের আবেগ, और प्यार তাদের প্রেম, খেলাফতের প্রতি ভালোবাসা और मुकाबले मिसाल चीज़ है। অতুলনীয় अल्लाह ताला का ये फजल है বিষয়। कि खिलाफत अहमदिया के এটি साथ খোদার কৃপা যে আল্লাহ আহমদিয়া তাআলা ने খেলাফতের ये वादा फरमाया था সাথে খোদার যে कि दायमी প্রতিশ্রুতি होगी, ছিল उस दायमी যে निज़ाम খেলাফত को স্থায়ী कायम হবে, रखने के लिए তিনি এই স্থায়ী ব্যবস্থাকে लोगों के दिलों को প্রতিষ্ঠিত भी রাখার জন্য ईमान से भर रहा है। মানুষের হৃদয়ে और बढ़ता ঈমানে चला जा रहा है। পরিপূর্ণ করছেন, করে চলেছেন। अफ्रीका के एक मुल्क में मैं गया, আমি আফ্রিকার এক দেশে যাই। शख्स जिसके बाजू भी এক सही ব্যক্তি तरह काम नहीं যার कर रहे, হাতও मजदूर ঠিকভাবে था। কাজ उसने मुझे सलाम किया করছিল না, ওকে যে ছিল জোর সে সে আমাকে জকড়া। সালাম করে আর এত শক্তভাবে আমাকে জড়িয়ে হাত ধরে লাগা যে শিকঞ্জে মে আ গয়া। মনে হচ্ছিল আমার হাত और যেন इतनी मोहब्बत का বেঁধে इजहार দেয়া किया হয়েছে আর कि हैरत এত होती थी গভীর ভালোবাসা कि প্রকাশ इसको করে कितनी मोहब्बत है। যে कोई আশ্চর্য जान হতে पहचान হয়। पहले नहीं, এত ভালোবাসা सिर्फ खिलाफत की मोहब्बत।
অথচ কোনো পূর্ব পরিচিতি নেই, শুধু খেলাফতের ভালোবাসা। आंसुओं से रोने लग जाते थे। মানুষের চোখ থেকে অশ্রু বন্যা শুরু হয়ে যেত, অথচ পূর্বে কখনো দেখা হয়নি, কোনো इस পরিচিতি तरह নেই, गले लग के रोते কিন্তু हैरत এমন होती ভাবে জড়িয়ে ধরে किस तरह अल्लाह ताला ने इनके दिलों में কান্নাকাটি আরম্ভ করে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। আল্লাহ তাআলা অদ্ভুত ভালোবাসা তাদের হৃদয়ে খেলাফতের জন্য हर সৃষ্টি করেছেন। कुर्बानी के लिए तैयार। তারা অঙ্গীকার করেন যে খেলাফতে আহমদিয়া প্রতিষ্ঠিত बल्कि हम রাখার उसको জন্য पूरा करके दिखाने वाले আমরা हैं। সকল ত্যাগে প্রস্তুতেরই শুধু অঙ্গীকার নয়, বরং এটি রক্ষা করে আমরা দেখাবো। हर साल मुझे खत लिखते हैं लोग, প্রত্যেক বছর অগণিত লোক আমাকে खतूत ऐसे हैं পত্র লেখে, जिनमें বহু এমন छोटे পত্র बच्चों আছে से যাতে लेकर औरतों স্বল্প বয়স্ক শিশু और থেকে जवानों, আরম্ভ बूढ़ों করে तक के खतूत में নারী, मोहब्बत का इजहार हो रहा যুবক, বৃদ্ধ সবার ऐसी পত্রে मोहब्बत के ভালোবাসার नज़ारे हैं বহির जिन्हें প্রকাশ देखकर দেখা इंसान যায়। এমন हैरान हो আশ্চর্যজনক ভালোবাসার বহির किस तरह প্রকাশ अल्लाह ताला ने যে দেখে इनके আশ্চর্য दिलों में হতে হয়। खिलाफत আল্লাহ के তাআলা लिए, जमात के लिए বিস্ময়কর ভাবে তাদের হৃদয়ে और খেলাফত, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम জামাত के लिए এবং मोहब्बत पैदा হযরত करके মসিহমদের জন্য और इस्लाम की तरक्की के लिए ভালোবাসা कितना दर्द সৃষ্টি করেছেন। उनके दिलों में पैदा ইসলামের करती है। উন্নতির এক बस ये चीज़ है গভীর বেদনা তাদের হৃদয়ে जो সৃষ্টি खिलाफत করেছেন। अहमदिया के जरिए से अल्लाह ताला ने এই कायम বিষয়গুলো फरमाया আল্লাহ তাআলা খেলাফতে और इसको আহমদিয়ার जारी रखने के মাধ্যমে लिए अल्लाह ताला প্রতিষ্ঠিত हमें করেছেন। फरमाता আর है এটি कि तुम लोग इस पे कायम रहोगे, প্রতিষ্ঠিত अगर রাখার জন্য नेकियों पर আল্লাহ कायम বলছেন, रहोगे, যদি अपने अमल नेक रखोगे तो তোমাদের फिर কর্ম इससे নেক फैज़ থাকে, पाते रहोगे। তোমরা নেক কর্ম করতে আল্লাহ থাকো, তাআলা তাহলে ने এ থেকে इन्हीं কল্যাণমণ্ডিত आयत में হতে ये भी থাকবে। फरमाया है এই আয়াতগুলোতে कि वो আল্লাহ তাআলা ईमान में এটিও तरक्की বলেছেন करने যে वाले তারা ইমানে উন্নতি ऐसे করবে। हैं जो कभी शिरक नहीं करते। তারা बस हमारे এমন लिए যারা ये भी কখনো ज़रूरी है শিরক করে कि না। हम हमेशा তা हर আমাদের জন্য किस्म के আবশ্যক शिरक হবে से बचें। সবসময় गुज़श्ता সর্বপ্রকার ज़माने শিরক থেকে মুক্ত থাকা। यूके की शूरा में जो ये खिताब किया সম্প্রতি था, इसमें भी मैंने যুক্তরাজ্যের यही कहा সুরায় था, আমি हज़रत मौद বক্তৃতা के করেছিলাম। हवालों से তাতে ये बात बयान की মুসলিম थी ওদের कि বিভিন্ন अगर हमारे अंदर উদ্ধৃতির বেলাতে বলেছিলাম যে যদি हमारे আমাদের अंदर মাঝে तकब्बुर है, আমিত্ব, किसी ओहदेदार के অহংকার, अंदर, किसी शख्स के অহমিকা अंदर থাকে, भी, কোনো सिर्फ ওহদাদার ओहदेदारी मुखातब नहीं, বা बल्कि যে हर अहमदी কোনো मुखातब है। আহমদির तुम्हारे अंदर शिरक की मिलावट, মাঝে যদি অহংকার अगर থাকে, हमने তাহলে সেটি শিরকের हकीकी फैज़ पाना है মিশ্রণ खिलाफत বই के কি। फैज़ से, তাই খেলাফতের কল্যাণ और থেকে हकीकी যদি तौर पर अल्लाह ताला के फजलों প্রকৃতপক্ষে का লাভবান वारिस হতে बनना है, হয়, সত্যিকার অর্থে तो फिर हमें ঐশিক हर किस्म के রিপাজের शिरक से, अपनी अनाओं ওয়ারিস से और হতে হয়, তাহলে तकब्बुर से সকল अपने आप প্রকার को শিরক, निजात दिलानी होगी অহমিকা এবং और इससे গর্ব अपने आप को থেকে पाक करना होगा। মুক্ত থাকতে হবে। और এটি ऐसे থেকে ओहदेदार নিজেকে भी और ऐसे পবিত্র काम করতে करने হবে। वाले भी এমন ওহদাদার तभी जमात के लिए मुफीद এবং और এমন कारामद কর্মী मजबूत बन सकेंगे কেবল जब তবেই उनकी জামাতের अनाएं জন্য खत्म हो जाएंगी, কল্যাণকর जब उनके হবে तकब्बुर যদি खत्म তাদের हो जाएंगे অহংকার এবং और खालिसतन लिल्लाह আত্মম্ভরিতা अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए দূর হয়, काम আর करने वाले সম্পূর্ণভাবে होंगे। খোদার সন্তুষ্টির জন্য যদি अल्लाह তারা ताला ने ये फरमाया কাজ है করে থাকে। আবার আল্লাহ कि ये তাআলা लोग বলছেন, ऐसे हैं जो नमाज का क़याम करते এরা हैं, নামাজ কায়েম ज़कात की করে, अदायगी करने वाले যাকাত দেয়। फरमाया कि अल्लाह ताला और আবার उसके বলছেন, रसूल की कामिल इताअत करने वाले, তারা আল্লাহ এবং রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করে। और ये लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। এমন মানুষের बस প্রতি अल्लाह খোদা ताला ने তাআলা কৃপা अब जो করবেন, मसीह अलैहिस्सलाम के দয়া जरिए से প্রদর্শন করবেন। ये नाम का মুসলিমদের सिलसिला, মাধ্যমে নেমতের এই যে खिलाफत ধারা, के नाम का सिलसिला शुरू খেলাফত फरमाया है। রূপী নেমতের फैज़ যে पाने ধারার के लिए সূচনা করেছেন, हर अहमदी এটি থেকে को লাভবান হওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলাকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য হুকুম সব করতে আহমদির तो খোদার इसका নির্দেশ वादा স্মরণ রাখতে হবে। खिलाफत के फैज़ को जारी रखने के लिए খেলাফতের या কল্যাণ खिलाफत ধারা से फैज़ চলমান पाने के রাখার लिए জন্য বা খেলাফত থেকে कामिल কল্যাণমণ্ডিত इताअत करने হওয়ার वाला से জন্য है। পূর্ণ আল্লাহ তাআলা की আনুগত্যকারীদের इबादत को সাথে हमेशा প্রতিশ্রুতি पेश नज़र রয়েছে। খোদার আনুগত্য अल्लाह সবসময় সামনে कामिल রাখুন, इताअत करने, খোদার अल्लाह की ইবাদত कामिल इताअत करने वाले সামনে রাখুন। वही हैं আল্লাহর जो সত্যিকার हमेशा अल्लाह ताला को ইতাআতকারী याद रखते हैं তারা, যারা और আল্লাহ তাআলাকে সবসময় স্মরণ उसकी রাখে इबादत करने वाले होते এবং তার हैं। ইবাদত और इबादत के করে लिए जैसा कि থাকে। हम जानते हैं कि ইবাদতের अल्लाह ताला ने हमें জন্য बार-बार আমরা इस बात জানি को हुक्म दिया है আল্লাহ তাআলা कि বারবার नमाज़ों को कायम करो। এই নির্দেশ बस দিয়েছেন যে नमाज़ों নামাজ का কায়েম क़याम जो করো। है वो তাই इंतहाई अहम নামাজ चीज़ है। কায়েম করা, इसके लिए নামাজ हर अहमदी को প্রতিষ্ঠা করা খুবই जो अपने গুরুত্বপূর্ণ आप को বিষয়। खिलाफत से मुंसलिक समझता है, প্রত্যেক আহমদী জানে যে और খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত मुंसलिक करना चाहता है, বলে মনে করে বা और इससे फैज़ সম্পৃক্ত पाना चाहता है, হতে চায় এবং उसको এটি ये बात থেকে सामने रखनी होगी লাভবান कि হতে हमने চায়, नमाज़ों के क़याम की তাকে तरफ স্মরণ রাখতে হবে भरपूर तवज्जो যে दें। নামাজকে और আমার मुस्लिम প্রতি और আমাদেরকে इत्तला পূর্ণ उन्होंने মনোযোগ দিতে হবে। হযরত नमाज़ों के মুসলিম क़याम में মওদ तशरीह करते রাদিয়াল্লাহু हुए তাআলা আনহু जगह নামাজ बड़ा কায়েম अंदर हमने ये फरमाया করার कि বিষয়ে सलात का আলোকপাত बेहतरीन করে हिस्सा বলেন যে নামাজের जुमा है, সর্বোত্তম অংশ जिसमें হলো इमाम खुतबा জুমা, पढ़ता है যাতে ইমাম খুতবা और দেন, नसाई करता है, নসিহত করেন। और खलीफा वक्त दुनिया के हालात যে देखते हुए খলিফা জগতের दुनिया की मुख्तलिफ অবস্থার कौमों নিরিখে की পৃথিবীর वक्तन उठती हुई বিভিন্ন জাতিতে और पैदा होती हुई ज़रूरियात के पेश नज़र সৃষ্ট नसाई দেখা करता দেয়া প্রয়োজন जिससे অনুসারে कौमी वहदत নসিহত করেন, यकजहती पैदा যার होती है। মাধ্যমে জাতিগত ঐক্য सबका किबला एक तरफ প্রতিষ্ঠিত रखा হয়, हो। সবাই आज একমুখী हम देखते हैं থাকে খলিফা ওয়াক্তের कि কারণে। इसकी असल तस्वीर हमारे আজকে सामने আমরা দেখি এর মূল চিত্র तो আমাদের आज तो সামনে রয়েছে। एमटीए के ज़रिए से আজকে এমটি এর अल्लाह ताला মাধ্যমে ने
আল্লাহ वो তাআলা निज़ाम সেই कायम कर दिया বিশ্ব ব্যবস্থা जबकि खलीफा वक्त खुतबा প্রতিষ্ঠিত दुनिया के हर করেছেন। मुल्क में অর্থাৎ हर খলিফা इलाके में ওয়াক্তের খুতবা हर পৃথিবীর शहर সকল में দেশে, সকল हर गांव অঞ্চলে, में সকল सुना और শহরে, देखा जाता সকল গ্রামে है। শোনা और सिर्फ यही এবং नहीं দেখা कि হয়। जो শুধু बातें खलीफा वक्त कर रहा है এটি নয় वो सिर्फ सामने যে बैठे हुए लोगों के लिए খলিফা होती है, ওয়াক্ত যা বলছেন बल्कि बहुत से खतूत সেই কথাগুলো मुझे শুধু आते সামনে हैं বসা লোকদের জন্য अफ्रीका से, এমন নয়। तुर्की से, অনেক পত্র रूस আমার से কাছে আসে के ममालिक আফ্রিকা, से তুর্কি, कि রাশিয়ার आप বিভিন্ন जो দেশ बातें कर থেকে रहे हैं वो পত্র यूं लगता আসে है যে कि আপনি हमारे যে हालात के কথাগুলো मुताबिक বলছেন और हमें ये सुनकर শুনে अपनी এমন इस्लाह की মনে तरफ হয় যে तवज्जो पैदा আমাদের होती है অবস্থা और অনুসারে ये আপনি एहसास বলছেন। होता है আর এগুলো कि শুনে वाकई সংশোধনের দিকে দৃষ্টি खिलाफत का যায়। निज़ाम আর এই कैसा চেতনাবোধ निज़ाम है জাগ্রত হয় যে जिसने খেলাফত हमें ব্যবস্থা एक इकाई में परोया है। এমন একটি ব্যবস্থা যা बस ये আমাদেরকে ख्याल এক कि जो মালায় बातें हो रही हैं গেঁথে দিয়েছে। सिर्फ पाकिस्तानी जहन তাই रखने এই वालों के ধারণা लिए हो रही हैं যে এই ধারণা করা যায় या যে यूरोप খুতবা में যা बाज़ বলা लोगों হচ্ছে के लिए हो তা रही हैं পাকিস্তানি ये লোকদেরকে नहीं, সামনে রেখে বলা হচ্ছে বা ইউরোপের बल्कि কিছু লোককে मुझे সামনে রেখে वक्तों से বলা ही হচ্ছে पता এমন लगता है নয়। বরং कि दुनिया के পত্রাবলী हर থেকে कोने में আমি हर বুঝতে मुल्क পারি में যে जो পৃথিবীর रवायात সকল हैं কোণে, সকল দেশে যে उनमें कुछ ना সমস্ত कुछ রীতিনীতি ऐसी বা बातें ঐতিহ্য हैं রয়েছে जो তাতে कदर मुश्तरक हैं কিছু और সমমূল্যবোধ इसकी वजह से রয়েছে সব लोगों को अपनी দেশের इस्लाह মাঝে। का मौका मिल जाता है। আর এ কারণে মানুষ आजकल मैं আত্মসংশোধনের इस्लामी तारीख पर উপায় बातें খুঁজে कर रहा পায়। हूँ, আজকাল আমি ইসলামের हाँ ইতিহাস हज़रत নিয়ে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की আলোচনা করছি, सीरत मुतल्लिक़ बातें মহানবীর कर रहा हूँ। জীবনী সম্পর্কে इसमें আলোচনা भी कई করছি। बातें ऐसी आ जाती हैं এই আলোচনায় जो অনেক हमारे लिए এমন नसाए हैं কথা এসে যায় और যা लोग इससे আমাদের बड़ा জন্য फ़ायदा उठा रहे हैं। শিক্ষণীয়, মানুষ अलावा এটি থেকে इसके লাভবান হচ্ছে। उनको तारीख़ इस्लाम को ही पता लग रहा है, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তারা इस्लाम की জানতে बुनियादी পারছে, बातों को पता ইসলামের लग रहा है। মৌলিক কথাগুলো তারা জানতে और इसी পারছে। ज़माने में सहाबा की আর सीरत এর का भी इनको মাধ্যমে इल्म हुआ সাহাবীদের জীবনী और इसी সম্পর্কে ज़माने में তারা हज़रत জানতে सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम পারছেন। की मुख्तलिफ মহানবীর वाक़े पर জীবনের বিভিন্ন का मुख्तलिफ वाक़े पर जो उसवा हसना है বা उसका भी पता বিভিন্ন लग रहा है। উপলক্ষে তার যে উত্তম और আদর্শ बाज़ बातें ऐसी भी हैं সে সম্পর্কে জানতে जो उनकी পারছে। ज़ाती इस्लाह के लिए भी অনেক उनको কথা এমন फ़ायदेमंद আছে है যা ব্যক্তিগত और इससे সংশোধনের वो জন্য फ़ायदा उठा रहे हैं উপকারী, আর और তা इसका থেকে তারা इज़हार भी लोग লাভবান करते हैं। হচ্ছে। অনেকেই পত্রে बस ये खिलाफत এমন ही वो কথা ज़रिया প্রকাশ है করে থাকে। जो তো अल्लाह ताला ने খেলাফতেই हमें पैदा किया একমাত্র हुआ है, মাধ্যম जिसके ज़रिए से যা एक আল্লাহ इकाई আমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, जमात अहमदिया में যার पैदा हो गई কারণে है জামাতের और ভিতরে दुनिया के ঐক্য 215 ममालिक में रहने সৃষ্টি वाला হয়েছে। हर পৃথিবীর अहमदी 215 দেশে বসবাসকারী एक इकाई बनकर প্রত্যেক আহমদী इस निज़ाम से जुड़ा हुआ है ঐক্যবদ্ধভাবে और अपनी इस्लाह करने এই की कोशिश ব্যবস্থাপনার करता है। সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং अल्लाह আত্মসংশোধনের ताला চেষ্টা ने করে। ज़कात की अदायगी का আল্লাহ তাআলা যাকাত দেওয়ার ये भी নির্দেশ तज़किया দিয়েছেন। अमाल के लिए এটিও बहुत ज़रूरी है। কর্মের সংশোধনের জন্য খুবই मालों को पाक গুরুত্বপূর্ণ। करो, নিজেদের इसलिए সম্পদকে পবিত্র इसमें করো, बाकी माली कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। এতে অন্যান্য আর্থিক आज हम কোরবানি देखते हैं অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। कि আজকে सिर्फ আমরা जमात দেখি अहमदिया के ज़रिए से ही একমাত্র জামাতে আহমদিয়ার ये माली মাধ্যমেই निज़ाम আর্থিক जारी है ব্যবস্থা কাজ और করছে, खलीफा वक्त की চলমান इताअत রয়েছে। में খলিফা दुनिया में ওয়াক্তের चंदा देने আনুগত্যে के ज़रिए से সারা বিশ্বে अफराद जमात চাঁদা और প্রদানের जमातों की মাধ্যমে ज़रूरियात पूरी জামাতের हो रही हैं। সদস্যদের एक এবং मुल्क में अगर জামাতের कमी है চাহিদা পূরণ হচ্ছে এক तो দেশে दूसरे যদি मुल्क के ঘাটতি ज़रिए से वो থাকে, कमी দ্বিতীয় দেশের মাধ্যমে সেই ঘাটতি पूरी हो দূরীভূত रही है। হচ্ছে। अफ्रीका में वो लोग আফ্রিকায় बड़ी যদিও कुर्बानियाँ करते हैं মানুষ অনেক लेकिन इनके हालात ত্যাগ ऐसे हैं স্বীকার করে থাকে, কিন্তু कि তাদের उनके अखराजात অবস্থা उनकी এমন आमद से যে बहुत তাদের ज़्यादा আয় থেকে इसलिए ব্যয় बाहर के मुल्कों से অনেক वहाँ বেশি। रकम भेजनी তাই पड़ती है বহির্বিশ্ব থেকে সেখানে और वहाँ অর্থ उसके ज़रिए পাঠাতে से হয়, আর स्कूलों সেখানে और এর अस्पतालों মাধ্যমে और मिशन স্কুল, हाउसेज হসপিটাল, और मसाजिद का মিশন निज़ाम चल হাউস रहा है এবং और মসজিদের वहाँ के लोग भी ব্যবস্থাপনা इसके बहुत কাজ शुक्रगुजार করছে। हैं আর সেখানকার कि লোক किस तरह अल्लाह ताला ने हमें এর জন্য কৃতজ্ঞ। एक निज़ाम में रखकर যারা इससे বলে फ़ायदा যে उठाने আল্লাহ की তাআলা এক तौफीक अता फरमाई ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত मुखालिफिन থেকে इन আমাদেরকে मुल्कों এটি में থেকে पहुँचते हैं লাভবানের তৌফিক और দিচ্ছেন। बाज़ जगह ऐसी বিরোধীরা जगह এই है সমস্ত जहाँ দেশে जाके वो পৌঁছে कहते অনেক हैं জায়গায় গিয়ে कि तुम कादियानियत को তারা छोड़ दो বলে যে তোমরা मिर्ज़ाइयत আহমদিয়ত अहमदियत को ছেড়ে छोड़ দাও, दो ये लोग মির্জাইয়ত इस्लाम ছেড়ে की দাও, तालीम के কাদিয়ানিয়ত मुताबिक ছেড়ে দাও। अमल करने वाले नहीं अहमदी আহমদিরা ইসলামী लेकिन শিক্ষা মেনে চলে না, लोग এ उनको কথা यही তারা जवाब বলে। देते কিন্তু हैं আহমদিরা এটাই कि উত্তর अब দেয়, तक तो तुमने লোকেরা हमको এটাই सिखाया উত্তর नहीं দেয় इन गैर যে अहमदियों को जो उनके पास এই आते গায়ের हैं আহমদি যারা তাদের आज কাছে আসে जमात তাদেরকে अहमदिया आई উত্তর है দেয় যে আজ उन्होंने हमारे পর্যন্ত गांव তো में আমাদেরকে हमारे কিছু कस्बों শেখাতে में পারোনি। हमारे शहरों में আহমদিরা এসেছে, তারা আমাদের मसाजिद भी গ্রামে बनाई हैं শহরে हमारी तालीम की মসজিদ तरफ भी বানিয়েছে, तवज्जो दी है আমাদের শিক্ষার প্রতি हमें মনোযোগ स्कूलों নিবদ্ধ को করেছে, सहूलतें मुहैया की हैं স্কুলের সুযোগ हमें সুবিধা अस्पताल দিয়েছে, भी बना कर दिए हैं হাসপাতাল বানিয়ে और দিয়েছে हमें दीन আমাদেরকে, भी सिखा रहे हैं আমাদেরকে ধর্ম कुरान শেখাচ্ছে, करीम हमें पढ़ा रहे हैं আমাদের কোরআন कुरान পড়াচ্ছে, करीम का तर्जुमा हमें কোরআনের पढ़ा रहे हैं অনুবাদ আমাদের পড়াচ্ছে। तुमने तो अब तक कुछ किया नहीं তোমরা আজ और आज পর্যন্ত तुम उनकी मुखालफत में आ কিছুই गए করতে পারোনি, और ये कहने আজকে के এসে लिए कि ये তাদের मुसलमान नहीं है বিরোধিতা করছো আর বলছো हमारे যে पीछे पड़े আমাদের हुए মুসলমান নয়, अगर ये मुसलमान नहीं है আমাদের পেছনে फिर লেগে कोई আছে। भी যদি दुनिया এরা मुसलमान মুসলমান नहीं না হয়ে থাকে, ये পৃথিবীতে जवाब কোনো होता है মুসলমান नौ নেই। इनका নতুন बस বয়াতকারীদের ये भी खिलाफत का উত্তর जारी निज़ाम এটাই है হয়ে থাকে। जिसके তো ज़रिए से এটিও अल्लाह ताला
খেলাফতের চলমান लोगों के दिलों में ব্যবস্থা ও বরকত माली যার कुर्बानी মাধ্যমে की আল্লাহ তাআলা रूह মানুষের पैदा হৃদয়ে की আর্থিক और सज़ादार কোরবানির और চেতনা ज़कात के সৃষ্টি ज़रिए করেছেন से निज़ाम বিভিন্ন खिलाफत চাঁদা এবং इसका যাকাতের जो মাধ্যমে जायज़ मसरफ है और जो এইগুলোর हकीकी मसरफ है वो हो বৈধ रहा है
ব্যয় और এবং খরচ गरीबों की परवरिश भी हो रही হচ্ছে है এবং দরিদ্রদের जरूरतमंदों লালন की পালন ज़रूरतें করা पूरी हो হচ্ছে, रही हैं অভাবীদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে, और इस्लाम की इशाअत আর का काम भी हो ইসলাম रहा है। প্রচারের কাজও बहरहाल অব্যাহত আছে। जैसे যাই कि হোক, पहले भी मैंने कहा था আমি যেভাবে পূর্বে बहुत বলেছি, ऐसे हालात हैं কোনো কোনো जिसकी वजह से জায়গায় बाज़ लोगों को বিরাজমান बहुत পরিস্থিতির सख्तियाँ কারণে भी आ रही हैं কিছু কঠিন बांग्लादेश है অবস্থার अरब সম্মুখীন হতে ममालिक के হচ্ছে बाद জামাতকে। ममालिक हैं বাংলাদেশ, अफ्रीका में मुल्क কিছু हैं আরব দেশ রয়েছে, पाकिस्तान है আফ্রিকার কিছু দেশ রয়েছে, और পাকিস্তান जगहों पर भी এবং और जगह भी हैं অন্য फ़लस्तीन में কিছু भी স্থানও রয়েছে। जहाँ कुछ थोड़े बहुत ফিলিস্তিনে अहमदी हैं যে গুটি কতক আহমদি बड़ी আছে, मुश्किल में তারা অনেক সমস্যায় আছেন। अमूमी तौर पर तो वहाँ पूरी সেখানকার कौमी পরিস্থিতি फ़लस्तीनियों की मुश्किल में সার্বিকভাবে गिरफ्तार है और उन पर প্রতিকূল। इंतहाई পুরো ফিলিস্তিনি ज़ालिमाना জাতি সমস্যার সম্মুখীন, तौर पर অত্যন্ত নির্যাতন এবং ऐसे নিষ্পেষণমূলক बेईमाना तौर पर जुल्म किए जा रहे বরং हैं পাশবিক अल्लाह ताला इनको उस নির্যাতন जुल्म से निजात করা दे হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই নির্যাতন থেকে ফিলিস্তিনিও মুক্ত করুন, पर रवा रखा जा रहा है যা ফিলিস্তিনিদের উপর और इनकी চলমান রয়েছে। जालिमों की कोशिश तो ये है জালেমদের कि मुकम्मल तौर पर ষড়যন্ত্র হলো नस्लकशी कर ফিলিস্তিনিদের সম্পূর্ণভাবে নিধন করে দেয়া, और ये कर रहे हैं इस पे। আর এটি তারা আল্লাহ করে তাআলাই চলেছে। रहम খোদা তাআলা এই কৃপা করুন। लेकिन बहरहाल কিন্তু जो अहमदी हैं वो इन तमाम मसाइब को देखने के बाद আহমদেরা এই সমস্ত इस बात पर সমস্যা अल्लाह का शुक्र करते দেখা हैं সত্ত্বেও খোদার कि প্রতি हमारे अंदर কৃতজ্ঞ निज़ाम खिलाफत যে कायम আমাদের है, মাঝে जो খেলাফত हमें ব্যবস্থা तसल्ली भी देता है প্রতিষ্ঠিত और আছে, हमारी যা ज़रूरियात को আমাদেরকে पूरा करने की আশ্বস্ত कोशिश করে करता है। আমাদের অভাব মোচনের চেষ্টা করে। সারা পৃথিবীতে আমরা जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था দেখি যেভাবে कि মুসিবত कई বলেছেন हवादिस ज़ाहिर যে होंगे অনেক বিপদ আপদ बाज़ तो कुदरती अफराद মাথা की ছাড়া हाथ দেবে, से কিছু कुछ প্রাকৃতিক इंसानों की अपनी गलतियों की দুর্যোগ, वजह से কিছু মানুষের और ভুল अपनी ভ্রান্তির अनाओं की কারণে, वजह से আর কিছু एक फितना এবং और फसाद মানুষের অহংকার ও में दुनिया অহমিকার पड़ी কারণে हुई है। পৃথিবীতে এক इसकी वजह से নৈরাজ্য जंगें हो रही বিরাজ हैं করছে, और फसाद पैदा हुए हुए हैं। যুদ্ধ হচ্ছে अगर इन সর্বত্র, लोगों ने বিশৃঙ্খলা ছেয়ে আছে। अब भी अल्लाह ताला की तरफ আজও तवज्जो যদি খোদার প্রতি তারা फिर एक কর্ণপাত तबाही না दुनिया করে, पर आने वाली है। তাহলে পৃথিবী এক इसकी हज़रत ধ্বংসযজ্ঞ मसीह अलैहिस्सलाम দেখতে যাচ্ছে, कई मरतबा पेशगोई যে फरमाई সম্পর্কে মসিহ মউদ बस বিভিন্ন निज़ाम স্থানে खिलाफत से जुड़ने वालों को फ़र्ज़ ভবিষ্যৎবাণী है করেছেন। তাই খেলাফত कि वो ব্যবস্থার সাথে যারা इस तरफ সম্পৃক্ত, तवज्जो दें তাদের দায়িত্ব हमने হলো এদিকে दुनिया को মনোযোগ भी দেয়া तबाही से बचाना যে है পৃথিবীকে ধ্বংসের और হাত जब থেকে तबाही রক্ষা করতে হবে दुनिया को আমাদের, तबाही से बचाने का আর अहद পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত तो থেকে फिर রক্ষা इसके করার लिए कोशिश भी करें অঙ্গীকার যদি করে থাকি, और তাহলে कोशिश আমাদেরকে ये এর है জন্য চেষ্টাও कि করতে হবে। दुनिया को চেষ্টা अल्लाह হলো ताला की तरफ लाने की পৃথিবীকে पूरी খোদার कोशिश দিকে करें ফিরিয়ে और আনার पैगाम পূর্ণ को চেষ্টা पहुंचाने के করা, लिए अपनी আর हद्दुल वसा বার্তা वसाइल পৌঁছানোর জন্য अपने যথাসাধ্য हद्दुल वसा वसाइल और सलाहियतों को নিজেদের ज़रूर উপায় कार लाएं উপকরণ এবং और इसके যোগ্যতা ও लिए সামর্থ্যকে जान কাজে माल লাগাতে वक्त হবে। এর कुर्बान জন্য करने के लिए हर वक्त প্রাণ, तैयार रहें সম্পদ और इसी तरह खुद भी এবং अपना সময় अल्लाह ताला উৎসর্গ से इस করার तरह জন্য बढ़ाएं সদা প্রস্তুত कि থাকুন, अल्लाह ताला के আর खास আল্লাহর फजल সাথে हर সম্পর্ক अहमदी দৃঢ় पर করুন, এমনভাবে দৃঢ় করুন যেন और इन फजलों की वजह से अल्लाह প্রত্যেক ताला का আহমদের कुर्ब প্রতি पाने वाला আল্লাহর কৃপা হয় এবং খোদার और जब कुर्ब पाने वाला নৈকট্য होगा যেন আহমদের লাভ হয়। तो फिर খোদার जहाँ নৈকট্য লাভ হলে दुनिया को बचाने वाला होगा এর ফলে যেখানে वहाँ পৃথিবীকে वो अपनी नस्लों को बचाने वाला সে होगा রক্ষা করতে পারবে, সেখানে और নিজ अपने आप को भी প্রজন্মকেও आफात से बचाने वाला সুরক্ষা होगा করবে, নিজেকেও বিপদ क्योंकि ये আপদ आफात और থেকে রক্ষা तबाहियां जो করবে। हैं এইসব বিপদ इस আপদ, कदर এসব गंभीर शक्ल ধ্বংসযজ্ঞ अख्तियार करती चली जा এমন रही हैं ভয়াবহ রূপ और ধারণ आइंदा করছে, पता नहीं क्या আর शक्ल अख्तियार ভবিষ্যতে करें জানা নেই जिसका इंसान কি तसव्वुर भी অবস্থা नहीं कर হয়, মানুষ সেটা ভাবতেও बस পারে না। हमेशा याद रखें তাই সব সময় স্মরণ खिलाफत রাখবেন अहमदिया के साथ जुड़ने से আহমদিয়া ये খেলাফতের दुनिया की সাথে अब बका है সম্পৃক্ত হওয়ার और মাঝেই खिलाफत अहमदिया পৃথিবীর অস্তিত্বের इस निज़ाम নিশ্চয়তা। का तसलसल है, আহমদিয়া इस খেলাফত वादे का तसलसल है সেই जो প্রতিশ্রুতিরই अल्लाह ताला ने চলমান ধারা, आ हज़रत যা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया আল্লাহ था তাআলা মহানবী और সাল্লাল্লাহু जिसकी আলাইহি ওয়াসাল্লামকে पेशगोई দিয়েছিলেন, आ हज़रत আর सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई যার थी ভবিষ্যৎবাণী और মহানবী जो সাল্লাল্লাহু मसीह করেছেন, मौऊद अलैहिस्सलाम के আর ज़रिए যা से মসিহ जारी মউদের हुआ था। মাধ্যমে बस সূচিত खिलाफत হওয়ার अहमदिया की ছিল। कड़ी है তাই আহমদিয়া খেলাফত जो अल्लाह ताला तक लेकर जाती है এমন একটি और इसके শিকল निज़ाम को যা कायम খোদা करने के लिए পর্যন্ত कड़ी है। নিয়ে যায় এবং इसके लिए খোদার हर अहमदी को कोशिश करनी সিস্টেম चाहिए পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা और जब করার মাধ্যমে এর हम ये জন্য প্রত্যেক करेंगे আহমদের চেষ্টা করা উচিত। तो अल्लाह ताला हमें अपने फजलों का भी वारिस এই बनाएगा চেষ্টা যদি করি और वो খোদা फजल আমাদের ऐसे होंगे কৃপা दुनिया ভাজন में করবেন, किसी और पर ऐसे फजल नाज़िल नहीं আর এটি এমন কৃপা যা हज़रत পৃথিবীর मसीह अलैहिस्सलाम অন্য কারো উপর কখনো का एक इक़्तिबास হওয়া में पेश সম্ভব करता নয়। हूँ मैं শেষের দিকে হযরত और মসিহ फरमाते মউদ हैं আলাইহিস সালামের একটি ये मत উদ্ধৃতি তুলে ख्याल ধরবো। करो তিনি कि বলছেন, खुदा ताला तुम्हें ज़ाया একথা ভেবো कर না देगा যে খোদা তোমাদেরকে तो ব্যর্থ खुदा के করবেন। हाथ का एक बीज हो তোমরা খোদার হাতের ज़मीन में রোপিত बोया একটা गया है বীজ যা खुदा মাটিতে फरमाता है বপন कि ये করা बीज হয়েছে। बढ़ेगा খোদা বলছেন এই और বীজ फूलेगा অঙ্কুরিত হবে, और हर एक ফলে तरफ से ফলে उसकी সুশোভিত शाखें হবে, निकलेंगी সর্বত্র এর শাখা और एक বিস্তার बड़ा লাভ दरख्त করবে, हो এটি এক जाएगा। বিশাল बस মহিরুহে मुबारक পরিণত हो হবে। जो অতএব खुदा की बात पर ईमान কল্যাণমণ্ডিত रखे তারা যারা খোদার কথায় मुबारक বিশ্বাস हो जो রাখে खुदा की बात पर ईमान रखे और दरमियान में आने এবং वाले মধ্যবর্তী যুগের इब्तिलाओं से ना डरे পরীক্ষাকে क्योंकि इब्तिलाओं का आना ভয় भी করে না, जरूरी है কেননা পরীক্ষা ताकि আসাও তো खुदा আবশ্যক।
तुम्हारी आजमाइश খোদা करें তোমাদেরকে कि कौन যেন अपने दावे পরীক্ষা बैत করতে पे পারেন যে सादिक কে বয়াতের और দাবিতে कौन সত্যবাদী काजिब है, আর কে মিথ্যাবাদী। वो जो किसी इब्तिला से लग़ज़िश खाएगा যে কোনো और कुछ भी পরীক্ষায় खुदा का नुकसान দোদুল্যমান नहीं হবে करेगा সে খোদার কোনো और ক্ষতি করতে পারবে बदबख्ती না। उसको जहन्नम तक पहुंचाएगी। দুর্ভাগ্য তাকে अगर জাহান্নাম वो पैदा পর্যন্ত ना নিয়ে होता যাবে। যদি तो সে उसके लिए अच्छा था, জন্ম না मगर নিত वो लोग जो তার आखिर ভালো तक सब्र হতো, करेंगे কিন্তু যারা শেষ और পর্যন্ত उनको ধৈর্য मसाइब के ধরবে ज़लज़ले आएंगे তারা और বিপদ हवादिस আপদের की आंधियां ভূমিকম্প चलेंगी দেখবে এবং और कौमें দৈব हंसी और দুর্বিপাকের ठट्ठा करेंगी সম্মুখীন হবে। বিভিন্ন और दुनिया জাতি उनसे सख्त कराहत के তাদের साथ पेश হাসি आएगी। ঠাট্টা করবে এবং वो ঘৃণার आखिर দৃষ্টিতে फतयाब তাদেরকে होंगे দেখবে, কিন্তু और অবশেষে बरकतों তারাই से বিজয়ী হবে। बरकतों के दरवाजे उन पर खोले কল্যাণের जाएंगे। দ্বার তাদের জন্য खुदा উন্মোচন ने मुझे করা হবে। मुखातिब करके আল্লাহ फरमाया আমাকে সম্বোধন করে कि বলেছেন मैं अपनी जमात আর को যে আমি इतला যেন दूं আমার জামাতকে कि এই जो সংবাদ लोग দেই ईमान लाए যে যারা ঈমান ऐसा ईमान এনেছে, जिसके साथ दुनिया की मलौनी नहीं এমন ঈমান और এনেছে वो যার সাথে ईमान जो জাগতিকতার निफाक या মিশ্রণ নেই, बुज़दिली से आलूदा যে नहीं ঈমান কপটতা और वो এবং ईमान जो ভীরুতার इताअत নোংরামিতে के किसी কলুষিত दर्जे से নয়, महरूम আর সেই नहीं। ঈমান যা ऐसे আনুগত্যের लोग কোনো खुदा के पसंदीदा लोग हैं মান থেকে और অধপতিত खुदा নয়, এমন फरमाता মানুষ है খোদার कि কাছে वही পছন্দনীয়। है খোদা তারা বলছেন जिनका कदम सिद्क का कदम है। তাদের ऐसे পদচারণা अल्लाह ताला का फजल সত্যবাদের है। जैसा পদচারণা मैंने হবে। कहा অতএব এটি दुनिया के हर খোদার कोने में কৃপা। हर मुल्क में যেভাবে বললাম अल्लाह পৃথিবীর ताला ने সকল जमात কোণে अहमदिया को সকল দেশে हज़रत मसीह আল্লাহ তাআলা अलैहिस्सलाम को আহমদিয়া মুসলিম खिलाफत জামাতকে अहमदिया को মসিহ মওদকে ऐसे আহমদিয়া लोग मुहैया খেলাফতকে फरमा এমন दिए লোক দিয়েছেন जो अपनी कुर्बानियों के যারা मयार নিজেদের मयारों ত্যাগের में মান बढ़ते चले जाते ক্রমশ हैं। উন্নত করছে। और अल्लाह ताला ने আর हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से वादा আল্লাহ তাআলা फरमाया মসিহ মওদের সাথে उनको যে हम पूरा প্রতিশ্রুতি होते দিয়েছেন देखें। সেগুলো আমরা পূর্ণ হতে हज़रत দেখছি। मसीह अलैहिस्सलाम ने হযরত फरमाया था মসিহ মওদ कि আলাইহিস खुदा সালাম ने मुझसे वादा বলেছেন, फरमाया আল্লাহ है তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কথা कि দিয়েছেন दुनिया को खात्मा नहीं যে होगा এই जब দুনিয়ার तक अल्लाह ताला ততদিন मेरे সমাপ্তি सब वादे पूरे ঘটবে ना না करे। যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা कुछ আমার मेरी সাথে কৃত जिंदगी সব में প্রতিশ্রুতি রক্ষা না और कुछ করেন। मेरे बाद। কিছু আমার यानी জীবনে পূর্ণ হবে, हज़रत কিছু मसीह আমার की जिंदगी में তিরোধানের कुछ পর। बाद में। और वो अल्लाह ताला आज तक আর हम देखते हैं कि पूरे करते আমরা चला जा দেখছি रहा যে আল্লাহ তাআলা আজও সেসব है। প্রতিশ্রুতি और निज़ाम खिलाफत के साथ রক্ষা जुड़े रहने করছেন, वाले যে খেলাফতের इसका সাথে मुशाहिदा भी कर रहे সম্পৃক্তরা हैं এগুলো লক্ষ্য और করছে इंशाअल्लाह आइंदा भी करते আর चले जाएंगे। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও बस हमें से हर एक লক্ষ্য করবে। का काम তাই है আমাদের সবার कि কাজ हज़रत হলো मसीह अलैहिस्सलाम হযরত মসিহ মওদ ने আলাইহিস जो সালাতু अल्लाह ওয়াস ताला সালাম से खबर पाकर খোদার পক্ষ থেকে खुशखबरियां সংবাদ हमें পেয়ে दी যেসব हैं, শুভ সংবাদ দিয়েছেন इसे हिस्सा पाने के लिए সেগুলো থেকে অংশ পাওয়ার अल्लाह জন্য ताला के फैज़ के वादे से फैज़ उठाने के लिए আল্লাহ তাআলার কল্যাণ खुदा রাজি की সংক্রান্ত अहमद दिलों में প্রতিশ্রুতি बिठाने থেকে वाले লাভবান হওয়ার জন্য अपने दिलों খোদার में भी মাহাত্ম্য যেন और হৃদয়ে दुनिया के স্থান दिलों দেয়, में भी নিজেদের और হৃদয়েও अपने नस्लों के জগৎবাসীর दिलों में হৃদয়েও আবার নিজেদের और ভবিষ্যৎ अमली প্রজন্মের तौर पर হৃদয়েও खुदा ताला की যেন तौहीद का এটিকে इज़हार স্থান দেয়। আর करने वाले কার্যত যেন আল্লাহর वही नौ इंसान একত্ববাদের सच्ची हमदर्दी करने বহির वाले हों, প্রকাশ ঘটে, তারা যেন दिलों को মানব बोझ জাতির और कीने से প্রতিশ্রুতিগত पाक करने সহানুভূতিশীল वाले हों, হৃদয়কে হিংসা हर বিদ্বেষ एक नेकी की राह থেকে पर যেন कदम মুক্ত करने করে वाले সকল कदम मारने वाले हों, পুণ্যের পথে পদচারণাকারী अपने ईमानों की যেন हिफाजत হয়, करने নিজেদের वाले हों, ইমানের कामिल इताअत का नमूना दिखाने সুরক্ষাকারী, वाले हों পূর্ণ আনুগত্যের দৃষ্টান্ত और ईमान স্থাপনকারী में तरक्की करते चले এবং जाने वाले ইমানের हों, ক্ষেত্রে যেন ক্রমাগত ताकि खुदा উন্নতি ताला के করতে पारे, नज़दीक हमारे कदम सिद्क के যেন कदम খোদার शुमार हों পবিত্র দৃষ্টিতে আমাদের और हम পদচারণা उसके যেন वादों से फैज़ पाने वाले बने। নিষ্ঠাপূর্ণ अल्लाह পদচারণা হয়, ताला তার हमें নেয়ামত इसकी রাজি तौफीक থেকে अता যেন আমরা फरमाए অংশ পাই। আল্লাহ তাআলা कि আমাদেরকে हम में তৌফিক से দিন। हर फर्द আমাদের खिलाफत প্রত্যেক अहमदिया कायम ব্যক্তি रखने के लिए আহমদিয়া हर খেলাফত कुर्बानी के लिए तैयार চলমান रहे রাখার জন্য और हम जो अहद জন্য करते যেন हैं সকল मुख्तलिफ ত্যাগ वक्तों में স্বীকারে প্রস্তুত जलील থাকে। ज़िम्मों भी है আমরা যে বিভিন্ন उनके অঙ্গীকার मेहमान করি, भी अहद करते हैं বিভিন্ন অঙ্গ वो उसे সংগঠনের पूरा সদস্যরাও करने वाले অঙ্গীকার हैं করে, সেই और অঙ্গীকার अल्लाह যেন ताला তারা हमारी ज़िंदगियों में রক্ষাকারী ऐसा হয়। ज़माना लेकर আল্লাহ आए আমাদের कि जब জীবনে हम देखें এমন कि दुनिया में যুগ अल्लाह নিয়ে ताला আসুন की যখন वहदानियत আমরা का झंडा हर দেখতে जगह পাবো যে लहरा পৃথিবীর সর্বত্র और আল্লাহর वहाँ একত্ববাদের हज़रत পতাকা सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी উড্ডীন রয়েছে আর में মহানবীর लोग जोक आ रहे हैं দাসত্বের और अल्लाह দলে ताला দলে की মানুষ कामिल फरमाबरदारी আসছে এবং फरमाबरदारों से बनने की कोशिश कर रहे हैं পূর্ণ और जब অনুগত ये होगा শিল तो तभी वो दिन होगा মানব মণ্ডলীতে পরিণত হওয়ার চেষ্টা हमारे করছে। लिए এটি खुशी का दिन যদি होगा হয় তাহলে वही সেটি दिन আমাদের है জন্য और আনন্দের हमारे দিন लिए হবে। ऐसी সেই দিনেই ऐसा बरकत दिन আমাদের होगा জন্য এমন जो কল্যাণময় हम বরকতময় कहें जब हम দিন कहेंगे হবে যখন আমরা खिलाफत का जो বলতে अल्लाह পারবো ताला যে ने আল্লাহ वादा তাআলা किया था খেলাফতের इसकी যে बरकत প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন आज हम फ़ायदा उठा তার रहे हैं और यही বরকত दिन থেকে है আজ আমরা जो লাভবান दुनिया হচ্ছি। को तबाही से बचाने वाले এই दिन দিনটি होंगे পৃথিবীকে अल्लाह ধ্বংসের ताला হাত থেকে রক্ষা हमें করবে। अपनी इस्लाह करने की আল্লাহ তাআলা तौफीक अता আমাদেরকে फरमाए আত্মসংশোধনের और अल्लाह ताला के पैगाम को दुनिया में প্রতি पहुंचाने की মনোযোগী করুন तौफीक এবং अता আল্লাহর फरमाए। বাণী পৃথিবীতে পৌঁছানোর তৌফিক দিন। আমিন। नमाज के बाद मैं নামাজের পর 2 जनाजे भी पढ़ाऊंगा। দুই ব্যক্তির গায়েবানা জানাজা পড়াবো। जो जिक्र है वो প্রথম करम करने স্মৃতিচারণ হবে কর্নেল मोहम्मद मुनीर साहब ডক্টর পীর মোহাম্মদ মনির সাহেবের। ये एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं তিনি ফজলুর হাসপাতালের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও ছিলেন। 85 85
বছর বয়সে সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কৃপায় তিনি 1963 ওসিয়ত করেছিলেন। 1963 সনে में ডক্টর সাহেব जमात নিজে शमूलियत अख्तियार की थी। বয়াত করে আহমদিয়ত গ্রহণ করেন। 1967 में आप 1967 সনে তিনি ওসিয়ত করেন, ওসিয়ত ব্যবস্থার অংশ হন। 1991 में 1991 সনে आपके वालिदैन ने भी बैत তার पाई। নেক
কর্ম এবং আদর্শ দেখে তার পিতামাতাও कर्नल पीर বয়াত করার সুযোগ পেয়েছেন। मोहम्मद मुनीर साहब কর্নেল পীর মোহাম্মদ मुलाजमत से মনির সাহেব रिटायरमेंट के बाद চাকরি बतौर থেকে नायब अमीर অবসরের जिला পর मुल्तान মুলতান की खिदमत জেলার तौफीक पाई। নায়েব আমির হিসেবেও দায়িত্ব পালনের 2004 में সুযোগ লাভ रबा করেছেন। शिफ्ट हो गए 2004 সনে রাবো और फिर স্থানান্তরিত হন। बाद रिटायरमेंट किया। অবসরোত্তর জীবন উৎসর্গ করেন। में इनको लगाया गया ফজলুমর হাসপাতালে তাকে जनरल फिजिशियन के तौर নিযুক্ত पर করা खिदमत হয় की। ডাক্তার फिर হিসেবে। कुछ अरसे बाद इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया স্বল্পকাল गया পর फजलुल তাকে अस्पताल का। ফজলুমর হাসপাতালের इस অ্যাডমিনিস্ট্রেটর वक्त पर নিযুক্ত भी आपने করা হয়। 12 এই साल পদে तक बड़े इखलास 12 বছর मेहनत और हमदर्दी খুবই से নিষ্ঠা, खिदमत की, अपने শ্রম फराइज अंजाम दिए। এবং সহানুভূতির চেতনা নিয়ে, সহমর্মিতার সমবেদনার চেতনা নিয়ে কাজ করেন। 1917 সনে শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাকে लेकिन দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে फिर भी खिदमत करते रहे হাসপাতালে তিনি খেদমত অব্যাহত রাখেন। शोबे में उन्होंने काम किया। ইএনটি বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। बात के लिए भी बतौर वक्फ जिंदगी भी ওয়াকফে 19 साल ওয়াকফে জিন্দেগি হিসেবে জামাতের সেবক হিসেবে 19 বছর কাজ করেছেন। তার স্ত্রী साहिबा আমতুল মালিক সাহেবা, যিনি হযরত ডক্টর মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের দহিত্রী, তিনি বলছেন, निहायत शफीक অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা, और पूरे দয়াদ্র স্বামী, পুরো বংশের जमात और সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী, জামাত এবং খেলাফতের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং নিজের অঙ্গীকার সততার সাথে পালনকারী ছিলেন। আমাদের দাম্পত্য জীবন 60 বছরের, খুবই কোমল প্রকৃতির মানুষ এবং সবার প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। আমার পিতামাতা, ভাই বোন, নিজের পিতামাতার সবসময় इंसानियत को सबसे যত্ন নিতেন, चीज़ों से मुकद्दम মানবতাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। देर से घर आते थे। অফিস থেকে দেরিতে ঘরে আসতেন। इनसे पूछो কোনোদিন জিজ্ঞেস করলে বলতেন, মানুষের কাজ ফাইল নিয়ে, যখন ইচ্ছা ফাইল বন্ধ করতে পারে, কিন্তু আমার কাজ মানুষের সাথে। मैं उनसे डील करता আমি তাদেরকে নিয়ে ডিল করি, তাদের চাহিদা এবং অভাব মেটানো আমার দায়িত্ব। हूं कि मैं তিনি বলছেন, একদিন ঘরে অনেক দেরিতে এসেছেন। आज लेट क्यों आए हैं? জিজ্ঞেস করলাম, এত দেরিতে কেন এলেন? सफाई करने वाला अस्पताल তিনি বলছেন, একজন ঝাড়ুদার কোন জায়গা থেকে এসেছে, তার অপারেশন ছিল, তার দেখাশোনার কেউ ছিল না, তাই আমি তার সাথে তার কাছে বসে থাকি তার দেখাশোনার জন্য। गुजार তাহাজ্জুদ গুজার, নামাজ রোজায় অভ্যস্ত, নফল रात को रोजा रखने वाले थे। ইবাদতে অভ্যস্ত, রীতিমতো রোজা রাখতেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে पहले ही मैंने कहा রোজা রাখার অভ্যাস ছিল। এভাবে পূর্বে বলেছি, তার সৎকর্ম দেখে 1991 সনে তার পিতামাতা বয়াত করেন। कि वालदा তার মা करती थी। বলতেন, हम ये समझते थे कि अहमदी আমাদের ধারণা ছিল আহমদের নওয়াজুবিল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, শুধু মির্জা সাহেবকেই মানে। पसंद नहीं थी। আমার जब मैंने देखा এটি প্রতি আমার ঘৃণা ছিল, কিন্তু পরে যখন দেখলাম আমার ছেলে তাহাজ্জুদ গুজার, রীতিমতো নামাজ পড়ে, তখন ভাবলাম যে আহমদি ভুল হতে পারে না। शमूलियत का बायस बना। এইভাবে তার সৎকর্ম পিতামাতার হেদায়েতের কারণ হয়। खुद तहकीक करके তিনি নিজে গবেষণা করে বয়াত করেছিলেন। খুবই সৎকর্মশীল আহমদী ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সবসময় খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন নিজেকে। खुद भी और अपने बच्चों को भी নিজে এবং সন্তানদের নসিহত করতেন যে কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিলেই খলিফায়ে ওয়াক্তকে পত্র লিখবে। खिदमत के लिए इनको कोई আর ख्वाहिश नहीं थी। তার কোনো পদের কোনো বাসনা ছিল না। আমাকে এটাই লিখেছেন যে আপনি যেখানে আমাকে লাগাবেন, যে দায়িত্বে নিযুক্ত করবেন, আমি প্রস্তুত আছি। তিনি তার অবর্তমানে স্ত্রী এবং 3 পুত্র রেখে গেছেন। পৌত্র পৌত্রী দহিত্রী রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মাগফিরাত করুন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয় সলিমা জাহিদ সাহেবার, যিনি কানাডা সামিউল্লাহ জাহিদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তার ইন্তেকাল হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ওসিয়ত করেছিলেন, তিনি তার বর্তমানে मियां के अलावा স্বামী ছাড়াও এক 3 बेटे शामिल हैं। কন্যা এবং 3 পুত্র রেখে গেছেন। তার এক পুত্র আতাউল মোমেন জাহিদ সাহেব, জামাতের মুরব্বী, জামিয়া আহমদিয়া ইউকের শিক্ষক। তিনি और इनके लिखते हैं कि मेरी वालदा जाहिद साहब लिखते हैं, মোমেন জাহিদ जिला मुबालगा সাহেবের 60-70 अहमदियों को, पिता 60-70 बच्चे थे जिनको লিখছেন, बुलाती थी। नहीं जाहिद मोहम्मद जाहिद साहब की মোমেন জাহিদ সাহেবের পিতা লিখছেন যে
আমার মা 60-70 জন को कुरान शरीफ पढ़ाती थी और उनकी वफात के ছেলে এবং बाद মেয়েকে কোরআন পড়াতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মরহুমা मैं जिक्र कर रहा हूँ, অর্থাৎ যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনি इन्होंने भी उस काम को जारी रखा, সেই কাজ অব্যাহত রাখেন আর कुरान पढ़ाती रही। কোরআন পড়ানো অব্যাহত রাখেন। बहुत सारे अहले हदीस और अहले सुन्नत लोग অনেক আহলে হাদিস এবং আহলে इसका इकरार करते थे कि সুন্নাত हमारे बच्चों এটি को স্বীকার করত যে আমাদের সন্তান সন্ততিকে ইনি কোরআন শিখিয়েছেন, কোরআন পড়িয়েছেন। খুবই পুণ্যবতী, सादा मिजाज वफादार সরল প্রকৃতি, বিশ্বস্ত এবং খেদমতকারিণী নারী ছিলেন। সবসময় অন্যের সেবা করতেন, অভাবীদের तरजीह देती थी। চাহিদা পূরণ করতেন, অন্যদেরকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতেন। তার পুত্র আতাউল মোমেন জাহেদ সাহেব জামিয়ার শিক্ষক বলছেন, কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতেও নিজের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে অভাবীদের চাহিদা পূরণকে প্রাধান্য দিতেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি মাগফিরাত করুন। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.